je ne comprends pas très bien les françaises, à cause que je suis brésilienne. Super, vous êtes footballeur? Vous jouez dans quelle équipe? Ma, pas du tout. Bon, laissez. Vous n'êtes pas footballeur? Vous êtes sûr? Ma, il m'énerve celui-là. Arrête. Bon, Clédou, 101.2. Allez-y, mon ami. Ah, welcome to the world. Lui, il est sympathique. Merci, monsieur. Fabien, t'es agaçant des fois. Peut-être, mais il est pas fair play, hein, le footballeur. Numu kamalen b'a ka fɛnmusoko ye ne filaw den kɔnɔna ban n ka cɛ. A wuli o wuli ko falenba, a sigi o sigi ko tulɔlenba, a kuma o kuma ko bobaraba. O bɛɛ n'a ta, a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ, a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan, a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ, ko tunɔ tɛ ko la. Kabako, ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri, n'u ye min fɔ u t'o kɛ, n'u ye min kɛ u t'o fɔ. Diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye n balimaw, n'u ko k'i ka ɲi i lebura, n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye. Wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la, kana ɲininkali kɛ a bolo donna bo la, n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdalaw. Musonin keleyatɔ sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ, dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen. A bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala, ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa. A dan de ye nin ye, min fɔra a kɛra, nka a diyara n ye a bonyana ma. A dun bonyana ma o cogo la koyi. O de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu. Baara wulila, a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo. A ɲɛna k'o ye songala ye, kuma misɛn ye taama seere bɔ. A b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan, dumuni tɛ du min kɔnɔ. E kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la. Ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na, ni Ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan. A juguyara tun, a sigilen ka tafe kun bɛ jeni guada la ka to kelenna kuma la, tɔ tɛ ko la, f'a dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan. Ɲɛ tana ye samiyalabo ye, o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ. A bɛ kɛ di, sɛgɛn bɛ so kɔnɔ, maaw bɛ so kɔnɔ, wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye, ja. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton la minna ka jamaule yo. Voix de Kerinana.
bɛ kaba wele a bɛ sisi musoman wele a bɛ sisi cɛman fana wele. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Meningala Panawole. Kamilia Kekele, Kanyon Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo. Akisigila. Lamini Kaba Sise Musoma. Ayon balma woni su Clédou Kanoubaga on be bela jelen fo madame Diallo wakati temana koy wakati temana de aywa am balma woni su ka kera famay tene nene auditeur ko foli lamine ko kamu non ngam balma woni su tene ko mseni su ale be ko kan ba pa akakete abi ni balma ko foli lamine akaka balma woni su tene ko mseni su wadi ade o ala ga klima da ma arabi dombe tengele ni sora ga o dala abada ya klibe mimbi akete yorosi adu bora dumuni duma sunna de abe dona de aka chenera idona momli kono dora e momli kasapa ala ga hakili ni man o be to ga ke demsonu ta de ga tulu mu idala ko na bora ko che tulu de bi dala ta che ngam bora duma ne kan sa tenan tumbo ke nyokona demsane ala ibo to la be tulu ba mu idala sa fida be briller ibe na gara ibe na ito nyokonu chela ko che tulu de bi dala ke che an duma ba de duso afana mi ka galonde ko sunelo ni na saibu dum ni ki fa tew ni wala saibu dajja sa msilengo o de la gane soro ne ta gerade suna msilengo nye so madan na tema nyumana kana se midi en fama ka daga don suno ka c'est 14h mako seli la ranzera la message ta la urubne la ibado fenge comment on appelle ça mi produit megala trop eau de javel kasani ni be suna o kasani de betoki o de yelena voilà o de yelena de fe je le go ne jik folo ga ndako na go kususu ku fo kasani yelena flana ndado energy mo la ulama de ko sumale nim blaka na ndako no o tebena energy mo la ulama de monsieur le go be ma teme go don de toura fitini teme na kanfe monsieur le go sabana ne ndado rubnela wasro mallet yo wolon fly buru durla kelembo gushi go ba ne bulla kata boutique nda de ga malle wolon fly ni saga buru durla samjiro kata ndigi vonna ka so miselengo tiana lamine doninge go gushi bien ba drame wolon fly ka so ga nda joshi ka boga na njo tawbe kulela ko che bitan jugara nera go che no nera ma foi fam bitan etari wara fatma era ma foi marangelo a problème mi ibaro ni ka soro ika mo korba we la kola sili gela u ba do la ay ni daire te foson ay date ja moni mi yoro to bebe haba wa soro ya glisi alors la télé da to da be date ja ay me nga kira 16h wakati ma foi ni ka ba ko be dila wa
waati la o e pari fo naga be sutige makaban ay monsieur le ngonye naga don e ba ke dutigi ne mun be sun so no utu kono fa titu kenama la bon ni fitri sera to no don to la be tasale u tan be kurun tan be cinéma jeu de la de ibzinga dutigi muso e gbadala to ko ata ko sa o fala bi tan digilo na la de waso bo kono be tew ono go o ma boyo ke jona sisa ay imagine ngola afora de aya ka yera la tene foli ga imagine ngola aya ka yera la maga yera la tene foli ga ngate ayo bismillah le kuma chena amanga barola bisinga ta boata ne nyingali ke dora yake jona be boata de ka o cinéma jaire la abana ne ma fiena ngo ditugu be to ka konu ndo ke u yere mbalo ale cinéma yere atsega nyefo ala on yere mu yedembo amaro cinéma de do amado la baba na ambara be cinéma de bona o tane de boata ko la fay bisu ga do la ko be ay na na cinéma ni na wakati mi ambara be cinéma de sa to la be tasale tan no tani damna de kurum pointi no tani damna ne be singa ngelen dajju ko sa ka fi do ayo ko jala me ne be yelen dajju idem folo me be na kan ikumbe bo bolo ku ngambe la me nga foli be na amando ngone ni ye na songo nyuma babo domine na to le be benin ibe do box be fe ni ibotola ni mana songo ni domi monsieur le ngo ibi kumbiri kado hal ni ebi molonti de ke do la songo al ni ji no ko seriga fini ma defem bo si dan dem sonu atse ka o ke don aw ko na do na ala ga fi ngado ko veti tene kulige lamine kuma yan soro no nga foli be na meje kulu be la jeli no te mena ka bueno me madame Kuyate jesra dumbiya fu ne karti babulo na be madine kura me madame Siribe madi kofu na be bulibana lamine ku ni fam ma kombinale ma inisu no te mena ka boy me madame Jayma Siribe fu golfu may blini karti ba le fene bulo mbe kura Siribe fu dit mama ale nana ka bo France abe yambi lamine ntu me binga fuli ko fiko ka yala ka ba to France ka na mea photo wa Ghana ge o kuma wara de ko mambe ba manaka fo de la ay ki ka photo wa Ghana ni dugu kila mbetu ba kan fo no te mena ka boy be baba tangara fu carte ba le bulo lamine a flene pont jugoro la bela pont jugoro la station be pont saba de pont jugoro la est-ce que pont saba de te ma ko sisa pont saba ame fla de don folo ay nga ni ba fo ankera pont saba dale sina encore ay ankera pont saba nan tigi déjà donc ni be pont nunu fofo iba fra pont fad koton pont fad o to pont flana to dalen do de la pont koton fad o jugora la estation be na mini tende me o to ikini ngolo refecti ikini ngolo fe no estation to e ba to do soyati de do ni en ponjigi station soyati tro gorob go yan fa station soyati de do carte be no ni jogana même fefe mako be carte la aba solo tigi bulu no awo be jogana me carte do no te mena ka bo no be groupe tango fe mako fu ko te nga siraten ko kuma na no e dongi Kuyate ani buna sila me Musa Keita foni beba fama ko bufa karti bali fene bulu me madame Keita mamune jalufu ke la jibi sumanu fo no yon korake ani madame sumanu Fatou Kuyate amol bela jele fo o nga maman fi fo sunna de monsieur Lenko kuma bi bolo d'accord ama la be jeklu bela jele fo ko ni fama ambe fo la siso we la mai ana dɔgɔmuso an bɛ taa jamu tɛnɛ ani ne yɛrɛ dɔgɔmuso Juma Danba Madinasi ani fana Sila ni mura an bɛ taa an ka ekɔli la Cheikh Abu Sisoko n'a a ka madamu bɛ yen ani Dramane Traoré n'a ka madamu n bɛ taa madamu ka ekɔli la Mori Sarr la an lamɛnjɛkulu bɛ yen nɔ Sambu Fofana olu bɛ yen nɔ ani Bayita donc an ka foli bɛ bɛɛ ye donc ne ka carte tɔ ye Bereta Jɛ 20 na donc presque 15 minutes be juru la awo comment te 20 minutes awo abe noya carte nunu monsieur le gars ben femme ne ko do ne be nyongara wi fe madame Diallo oui monsieur le gars te suina go ni ala suina la mai ko ko manyira ba suina Lamine am bantola be la manje kul bela jele fonu watina Lamine oustaz Abdoulaye Koita
a ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo Ablaye Kota Jikɔrɔni Para k'a b'aw fo donc Lamine an b'an to la an bɛ Ustaz Alassane Doumbia yɛrɛ fo maninkakɛ an b'ale fana fo nin waati na n'a muso an b'u bɛɛ lajɛlen fo Lamine n'o bɔra ye an b'an ka carte tigiw fo ne bɛ n denmuso fo madame Kulibali Asan Sisoko n'ale bɛ Habi Coiffure la ka ɲɛsin pavé yɔrɔ ma ka na Pemida fan fɛ carte ba u bolo n'u y'a fɛn fɛn i bɛ carte sɔrɔ u bolo ale ka numéro 76 32 07 86 ni mɔgɔ min y'a wele i bɛ carte sɔrɔ n'o bɔra n bɛ n ba fɔ Mama Louise a fana ye carte feere an ye ala ka diɲɛ an bɛ Bamabasun fo ale fana bɛ Banankabugu la awa Aminata Mayiga carte b'ale bolo ale de bɛ 30 mètres kan Kalaban kora ka taa Ɲamakɔrɔ fan fɛ carte bɛ Aminata Mayiga bolo an b'ale fana fo nin waati na Lamine n'o bɔra an bɛ na Jawara Lamine Jawara muso a y'a sɔn ala don dɛ a ye carte baden de feere nka hali bi an ka foli b'a ye olu bɛ Badilabugu n'o bɔra ye Lamine an bɛ Bebe fo Bebe Dramé ale fana bɛ Misira kari kelen de b'olu ni Sugunikura cɛ n'i nana ni 3e arrondissement sira jan kelen ka yɛlɛ Sugunikura fan fɛ donc kari kelen dɔrɔn de b'u n'o cɛ Bebe fana carte b'ale bolo ale ka numéro ye 79 22 99 90 Lamine n'o bɔra ye an bɛ Gambilakaw fo Amadu Kɔrɔba ni Amadu Fitini Lamine ninnu de carte feerela ŋanaw ye u ko ni mɔgɔ min b'a fɛ u bɛ taa carte di ma f'i Siso kɔnɔ olu ka numéro ye 66 95 39 71 donc olu fana u ɲɛsinen bɛ Bali SA ma suguba kɔnɔna na ni mɔgɔ b'a la suguba kɔnɔ ko n'u y'u wele u bɛ taa di ma suguba fan o fan wa u logelen bɛ Moribabugu u ko su fɛ n'u taara Moribabugu ni mɔgɔ min b'a fɛ n'i taara Moribabugu fana n'i y'u wele u bɛ taa di ma f'i si dilan kan Lamine n'o bɔra ye k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo Madame Diallo Labani Adama Ka Tarawele carte b'ale fana bolo ale fana bɛ an b'a fo nin waati na an bɛ Madame Camara fo Madame Camara Pineba Kare la carte b'a bolo halisa carte ko bɛ sen na an bɛ am tanti fo Bintu ale ye tailleur belebeleba ye a filɛ nin ye ATT Bugu la ATT Bugu kun fɔlɔ nka a ka tailleur so filɛ nin ye rond point Tour d'Afrique kɛrɛfɛla la Kinibolo fɛ yɛrɛ n'i bɛ ka taa rond point fanfɛla fɛ ani rond point man jan kosɛbɛ kosɛbɛ carte b'ale fana bolo a b'a ka atelier la ye a ka atelier grande couturière belebele de don an Madame Camara Bintu de don k'an ka foli b'a yɛrɛ fana ni mɔgɔw mako bɛ carte la a b'a bolo ATT Bugu la ye Madame Camara Bintu olu de ka so filɛ kun fɔlɔw la fo fleurs ɲɛsilen b'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ ale bɛ ka ATT Bugu mɔgɔw servir o la an ye Madame Camara ta fo oui monsieur Lenko foli kelen de tun bɛ n bolo n'i m'a fɔ a tigi tun bɛ taa n tulo saba ye Madame Sisuma a bɛ kɔrɛla ye ayiwa k'an ka foli b'a ye wagati korona nɛgɛjuru ye 21 fufu 11 ayiwa basi tɛ an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye ayiwa basi tɛ k'an ma ɲinɛ mɔgɔ kɔ u ka
balma voix du cœur de Dabé radio Clédou de kan nega juri mugan kele fufu tan kele balma so era clena oui toroste on basi aha nega problème aka gelendon aha eu furla de 98 ko nan aha aussi ça ma bien sûr allô oui le problème de nega côté fait avec nega côté fait c'est fait pour donner à référence c'est moi c'est moi et puis comment quand bon antique a fait famou avec la janvier 2010 on a besoin de 2 ans après de bana so yo musu dama 50 au fond la tiso so ko fe on a bien fini so donc ne ka problème to la ne na traitement sur frappe wa fra ma se anyo fo so après au ko fe na traitement d'âme de perdre fait analyse bien ya pege ka ba donc anana fo ko nga c'est radiographie que quand il trompe la gueule au fanake moi na traitement ka ni mai faire la dinga dinga donc na fa na mo problème de vie fa falala ayi fenge de ko nga da ma pour ga analyse nan ne ya mena ko ma so anana analyse on na fo ka fenge sperme ko ka do ka mu ga do aka sperme to yi do ma do ko to ka do ko 25% o yole donc na traitement da ama pour 3 mois ka traitement que na ma traitement ici akara ka abandonné donc c'est ko bete ama songa ka traitement ici donc ne fana nta jote chaque fois na ni frappe su kwa de abina dia ba ke dia goya donc ay rek ka fu ici atala donc ni yɛrɛ ye hali dilan sira ye souvent a bɛ se ka 1 mois kɛ dilan kelen n'a ɲɔgɔn cɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw i yɛrɛ b'a jateminɛ k'a fɔ tuma dɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ min ka a cɛ ala kɔfɛ a tɛ ka sɔn k'a yɛrɛ furakɛ. oui mais e m'a fɔ k'u ye muso filanan d'a ma k'a ye den sɔrɔ o fɛ wa. den sɔrɔla o fɛ sixième min na furukɔnɔ den de don. juman den don. furukɔnɔ den de don n'a ka yɛrɛ den tɛ. furu kɔnɔ den de don. a yɛrɛ dara la k'a den to ye yan. a yɛrɛ danin b'a la parce que a tun bɛ yan a tɛ baara la a bɛ san 1 bɔ a tun tɛ ka taa so. a bɛ san joli bɔ. a nana san 1 o kɛ a bɛ yan a tun tɛ ka taa. après a nana taa so a nana fɔ ne ɲɛna e mɔgɔ kɔfɛ k'ale muso kɔnɔma don ko 3 mois. donc o ma tɛmɛ hali semaine damani ka muso nana jigin ale taa ni muso jigin 6 mois ka don 6e mois kɔnɔna na. ne ko a ma n ka traitement ka b'a fɔ den b'a bolo ne fana k'a ma n k'o tɛ se ka kɛ ni y'a jateminɛ e yɛrɛ b'a dɔn den tɛ mais a b'a ne na k'a sɔrɔ a ye kɛlɛ k'a la ye fo furu ɲini ka dabila a b'o den kelen bɔra a la o muso fana ma den wɛrɛ sɔrɔ fo an bɛ yɔrɔ min na bi o den san joli hali dilan sira fɛ den bɛ na n ye kalan kɛ Mariama a y'i don ni ka baara siraw bɛɛ cɛ a ma sɔn ka baara kɛ k'a ni bɛ se k'a sɔrɔ wagati min fo bi n tɛ ka se k'a sɔrɔ. e bɛ san joli la. e bɛ san joli la. ne bɛ san 30 ani san 8 de la. san 30 ani san 8. ale bɛ san joli la. ale yɛrɛ ye 71 de. ale ye 71 donc san 2 san 3 jate de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. ah d'accord bon maintenant sisan e ka problème ye jumɛn de ye sisan comme a bɛ ka farafin furaw d'i ma e fana ye traitement jɔ. ne b'a bɛɛ kɛ ne b'a kɛ mais a tɛ ka réussir ne b'a kɛ a tɛ ka réussir. parce que ale b'a fɔ ka traitement kɛ ɲɔgɔn fɛ. bon maintenant sisan e ma mɔgɔ bila cɛ la walasa a bɛ se ka taa tubabu sira fana lajɛ wa. ne y'a yɛrɛ terikɛ mɔgɔ 2 siɲɛ yɔrɔ 2 bɛɛ a bɛɛ ko kuma n'a fɛ n'a y'a daminɛ a t'a laban hali terikɛ dɔ taara farafin fura ɲini a yɛrɛ ye ka n'a d'a ma daga in jala. ah d'accord donc sisan i bɛ dɛmɛ façon jumɛn de ɲini. e bɛ dɛmɛ façon jumɛn de ɲini. aw ka ne sɔn hakili de la quoi parce que wagati dɔ bɛ kɛ ne b'a fɔ n bɛ bɔ furu la ni y'a fɔ n bɛ bɔ n teriw b'a fɛngɛ ko n kana bɔ n k'an mun n k'an sigi y'a ye. nin y'aw ka furu san joli ye. ko wagati bɛ sɔn ka tɛmɛ n kan. nin y'aw ka furu san joli ye. nin y'aw ka furu san joli ye.
fura depuis 98, janvier 98. Ah ouais. D'accord. Et bien, tu la mêles là. Ah ouais. Ah ouais, en bas, je vais blastra, hein. Inche Madame Diallo hakila ambe kuma bi fenkeren de kan. Anya kuma foka nga kuma foli. Ani a kuma c'est-à-dire a ko dabla la te fen sugu kelen ye dongo do mɔgɔ kura de bina min ma fɛn dɔ faamu dongo do mɔgɔ kura de bina min ma fɛn dɔ faamu k'an ka kuma furu kɛcogo kan musomaninw bɛ se ka furu faamu cogo min na kamelenninw bɛ se ka furu faamu cogo min na baliku caman yɛrɛ fana bɛ cɛla musola minnu ma furu faamu yɛrɛ koyi olu bɛ ɲɔgɔn bolo ye ten ka wuli ten ka furu kɛ ten ka taa ten ka taa tiɲɛ ɲɛfɛ ten n'ala ye minnu ta reçu bolo olu bɛ taa ɲɛfɛ ten nka i bɛ taa sɔrɔ n bɛ furu la dɔrɔn de don nka bɛɛ kɔ donnen don i yɛrɛ la nin kɔni ko dɔrɔn ayiwa ne kɔni bɛ to furu in na n bɛ furu in na bato ten cɛ fana ko ayiwa ne bɛ nin muso in to n bolo ten nka bɛɛ bolo ten bɛɛ b'a fɔ ten n furumuso de ye nin ye n furucɛ de ye nin ye mais u dusukun kurulen don ɲɔgɔn kama n'i y'a dɔw disi dayɛlɛ k'a dusukun surtout cɛlamɔgɔ a dusu kurulen n'a muso kama cogo min na n'i y'a dayɛlɛ i bɛ masaya segin ala ma n'i ye muso fana kɔgɔri k'o fana dusukun kuru cogo la diya furucɛ kama i bɛ masaya segin ala ma o furusaw de cayalen don ko mun de b'a to furu ɲɔgɔnw tɛ ɲɔgɔn fɛ bi furu ɲɔgɔnw tɛ ɲɔgɔn minɛ bi bi kanu sira fɛ kɛnɛmala la n b'i fɛ o barikali o bɛna ɲini ka barika ka tɛmɛ furu yɛrɛ denw ka ko kan kanu barikalen don bi ko kanu barikalen don bi ka tɛmɛ furu kan ko mun de bɛ k'o kɛ bi kuma de don dɛ kunun kuma tɛ o de bɛ plateau kan nɛgɛjuru ye 20 kelen fufu 11 nka an bɛ nin bɛɛ la an balimaw fana b'an senkɔrɔ minnu fana bɛ dɛmɛ ɲini an balimamuso dɔ nana Madame Diallo ale ni papier yɛrɛ de nana ɲa dɔ huissier de kɛlen bɛ ka papier d'ale ma tile 15 de b'a bolo k'a ka bɔ so in kɔnɔ nka tile 15 yɛrɛ fana na hakili a ye boli kɛ a ma bɛn ni sababa ye dɛ a kɔni nana k'a bɛna jigi sɛmɛ voix du cœur an balimaw la minnu b'an na mɛn maakɔrɔw la silamɛw la ko faamuyaliw na minnu fana ka dima ka teli ko kana jigi sɛmɛ olu la hakili la tile 15 in tɔ tora tile 10 bɔra la déjà a tɔ ye tile 5 de ye tuguni yɔrɔ ayiwa mun de donna i ni sotigi cɛ n balimamuso kuma b'i bolo min donna ne ni sotigiw cɛ ne ko n k'u k'u muɲu fɔlɔ n ko n bɛ wuli ka ɲini cogo dɔ la k'a ɲɛɲini kalo jeli de juru b'e la kalo 8 de juru bɛ n na kalo 8 mais e furulen tɛ wa ayi i cɛ bɛ min a taara a bɛ ɲini ka san 10 bɔ san a taara min a taara de a ko a bɛ taa k'a bɛ na an m'a ye o y'a sɔrɔ denmisɛnninw ka dɔgɔ n bolo musomanin 2 ani cɛmanin 1 musomanin 2 cɛmanin 1 de bɛ min tun bɛ n bolo o yɛrɛ ye bagi sɔrɔ ɲina cɛmanin o de cɛmanin de ye laban ye awɔ o de ye laban ye o bɛ san joli la sisan voilà hakili t'a san nka a yɛrɛ bɛ kɛnɛma yen a yɛrɛ bɛ kɛnɛma masa ale ka kuma a ye bagi sɔrɔ ɲina awɔ a ye bagi sɔrɔ ɲina fɛn e den fɔlɔ bɛ san joli la i hakili t'o fana ka san na ayi hakili t'olu fana donc furucɛ taara a bɛ san a bɛ san 10 bɔ sa a bɛ san 10 bɔ mais donc a taara k'e to luwanse de la awɔ a taara k'an to luwanse la mais jɔn de tun b'o luwanse sara i yɛrɛ de tun b'i débrouiller n yɛrɛ de tun bɛ n débrouiller ni ye dɔɔnin min sɔrɔ n tun b'o d'u ma luwanse la ka n jɔra o yɔrɔ de la k'a tɔ to kalo 8 ɲɔgɔn ye nata awɔ donc sisan e t'a i cɛ yɔrɔ dɔn yɛrɛ n t'a yɔrɔ dɔn a t'a ka ci kan mais n t'a yɔrɔ dɔn a tɛ depuis a taara a ma cikan bila ma a ma téléphone ci ma foyi e bɛ san joli la sisan ne ye 1960 de 1960 san 51 i cɛ balimaw bɛ min n cɛ balima 1 de tun bɛ yen nɔ o ntanyana awɔ o ntanyana o bɛ san 2 bɔ sisan o bɛ san 2 bɔ o tun b'i dɛmɛ dɔɔnin wa o de tun bɛ n dɛmɛ dɔɔnin donc o balima 1 pe in dɔrɔn de tun b'a la o de tun bɛ o 2 de tun don a 2 bɛ ntanyana 1 min tun tora yen o de tun bɛ n dɛmɛ dɔɔnin o fana ntanyana o bɛ san 2 bɔ sisan mais e yɛrɛ balimaw bɛ min ne yɛrɛ balimakɛw bɛɛ banna u bɛɛ banna walayi ayiwa donc i t'i wele bila an balimaw tulo b'i la nɛgɛjuru dɔ b'i bolo numéro dɔ b'i bolo i bɛ se ka lasɔrɔ min na nɛgɛjuru téléphone t'e bolo
téléphone me bolo tiana me ndenge de ka téléphone au numéro bibolo aya parce que mbalo amso be ko numéro la bo madame Diallo amano wi se ke ka papier fly anya koroni o wire de yero ka to ka no ka gris pour la condition pour le maintien du bail du réside dans le paiement régulier du loyer échu. Il se trouve que vous avez accusé des arriérés des loyers et ce malgré plusieurs mises en garde de tout ce qui précède. Il vous est demandé de libérer dans un délai de 15 jours la maison que vous occupez sans titre ni droit sous peine de vous exposer à une exhibition forcée. Alors, antenne commissaire président Torofoya, antenne étude Torofoya, la papier reflania numéro balamsoka numéro de téléphone abseka soro numéro mina ko kalo shiginde jurubala o ebe soini sara kalo la jeli wa worani kemeduru o kalo shiginde jurubela ayo wele bla ambalmo bi deme ibika numéro de téléphone fana medi monsieur ndenge tay comme téléphone ya ba numéro di awo kana to fa la de oui madame Diallo numéro est 65 92 36 40 82 40 65 92 36 40 numéro flana 64 67 35 92 alors numéro me fait gambalom sous demain papier qu'on est flawet les tangue déjà to être le duru alena den sabay wunol de ganga bo dugona la chamani kele mbablo fana de bagi soronyina madame Diallo manoro ala kan bela jele demain ha be demando la islam bela jele Dia, 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 kunte dia nyana. Desi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, kadija duanye. Tene munde geleabe furu konna la munde ya to sisa ambalma so fo ambalma musoko ko bi ko kanunde fasa jalono kateme furu kan sisa muna o hakilna o bena mo do sukuna se ka doni nyefo muna furu nyogon flauté nyogon febi muna furu nyogon flauté nyogon mine muna an mu chenu musote ko to la nyogon tala bi tlende ko do ne angata fe lamina la hakili nyuman nam ema yum abe fo ko kanu ka deni furu yiwa me furu de labantai mumbe kanu jani furu kanu kono nana ko to nyogona ta de beno parce que muso ma furu che fene ma muso furu ben natalindu nyogona o de be kanu ja furu kono nana mogo be furu ke bidon be furu ke ou te furu don chew fene ou be furu ke ou te furu don chew ka keleya ka bon furu kono nana parce que u jogo mai ne jogo mai jogo be ela jogo be ela abe kune be kanga jogo min ke kenema I boloki muso fene de bala ko o nyogon ke o de bina nin keleya ye o de bina nin kuma jugu fo ye kuma kuntan fo muso ma ka soro ala mai kira mai a jogo kili ate musula asigide no sokono ate fus dengilen de kalama parce que ibe jugo mina kena mandi yere ni yere ni diga hakila ko ka jugo ki kelendo ko mo kelendo ko ta ko onye o foi I muso nyana kasoro mo ko shita fi I muso nyana parce que bebe siran parce que bebe fe furu ninka sabati di furu ninka ke furu di mo ko shita fo I muso nyana me yere de hakili wakasi bi mine hakila ko mo bi ka kumota ko ka fo muso nyana
i bɛ n'i muso dɔgɔya k'i muso arankini i bɛ arankini don i n'i muso ni ɲɔgɔn cɛ Lamini arankini mana don kuma jugu dɔw bɛ yen nɔ sinikan kuma dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a fɔ furumuso ma fo k'a sa fo ka buguru don a tulo kɔnɔ a tɛ ba ye o de bɛna ni kuru ye o de bɛna hali ni don min na ni aw ka di ni diyaɲɛ bɛ fɛ ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ ni muso hakili jiginna sinikan kuma in na dɔrɔn a b'a fari faga i kɔrɔ Lamini cɛw ka sabali u kana sinikan fɔ cɛw filɛ de jogo ɲuman t'u la u hakila k'u jogo bɛ cogoya min na musow jogo bɛ ten k'a sɔrɔ Ala ma ye kira ma ye musow jogo tɛ ten wa mɔgɔ fɛnɛ tɛna na bi n'an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si tɛ furusa fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko hakɛ min bɛ furusa la mɔgɔ si tɛna mɔgɔ jugu ta ka taa fɔ furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'u fara denw sɔrɔla ka ban fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka ban i bɛ mun danfigiya kɛ ka furusa bɛɛ b'a ɲini ka furu de sabati bi mɔgɔ si t'a ɲini ka furusa cɛw jogo man ɲi ko dɔ bɛ ɲa la a bɛ ɲa cɛlakaw la musow fɛnɛ ka sabali musow fɛnɛ an ka dɔ fɔ musow fɛnɛ ɲɛna furu ɲɔgɔnya la musow bɛ furu la bi u t'u cɛw bonya musow ko k'u tɛ fini ko furu la musow ko k'u tɛ yɔrɔ jɔsi furu la musow ko k'olu tɛ tobili kɛ furu la ne ko k'e t'o kɛ furu la furu bɛ se ka sabati cogo di e denw bɛ se ka barika cogo di fo musow fɛnɛ k'a lajɛ furu ɲɔgɔnya la ko dɔw bɛ yen nɔ a bɛɛ man kan ka to baarakɛlaw bolo furu ɲɔgɔnya la fo cɛ yɛrɛ filɛ nin n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la muso dɔw bɛ yen nɔ u tɛ baara la muso baarakɛlaw ta o bɛ se ka faamuya mais samedi ni dimanche i gɛrɛ gada la i ka se ka i cɛ kɛ to k'i ye gada la a bɛ cɛ yɛrɛ sɛwa i kɔrɔ a bɛ cɛ nusaja i kɔrɔ o bɛɛ ye barika de y'i denw ma mais muso baarakɛlaw yɛrɛ ta man jugu bi dɛ minnu tɛ baara yɛrɛ la dɛ k'u sigi salon kɔnɔ dɔrɔn k'u ko k'u jɛ k'u sigi salon kɔnɔ ka télé lajɛ baarakɛla de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ baarakɛla de bɛ tobili kɛ baarakɛla de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka n'a sigi kɔrɔ Lamini o fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ cɛw fɛnɛ o kɛlen don ka cɛw tɔɔrɔ bi kosɛbɛ furu kɔnɔ an k'a lajɛ an ka se ka furu kɛ ka furu fɔra cogoya min na muso si tɛ yen nɔ min bɛ furu ka taa cɛ fɛ yen nɔ ni musokɔrɔbaw ma furu sariya f'i ɲɛna o muso tɛ yen nɔ a bɛ fɔ i ka kɔɲɔji kunna a bɛ fɔ i tatɔ wa cɛkɔrɔba min bɛ di kan fɛnɛ ka taa dantigɛli kɛ furu kɔɲɔ bɛ f'i ɲɛna den si tɛ yen nɔ ko furu kɔɲɔ tɛ fɔ min ɲɛna a bɛ fu ɲɛna depuis furu bɛ dɔgɔda ko karisa ka furu bɛ kɛ bi o y'a sɔrɔ tantu i baw terimuso bɛɛ bɛ kan ka furu kɛ cogoya f'i ɲɛna mais biden bɛ a namu minɛ a bɛ don a kulo kelen fɛ cogo min na a bɛ bɔ a kulo kelen fɛ ten furu bɛ se ka sabati o la cogo di fɛ bɛ se ka na sabati o la cogo di e ko e tɛ baara kɛ e ko e tɛ fini ko e ko e tɛ yɔrɔ fura e ko k'e tɛ cɛ hali cɛ ka jukɔrɔla fini e ko e t'o kɔ a bɛɛ baarakɛden jagoya tɛ cɛw ka muruti cɛw bɛ muruti kɛ jagoya tɛ cɛw ka boli sunguru nɔfɛ kɛnɛma sunguru dun n'u taara u fɛ yen nɔ u sɔnniw de bɛ tigɛ k'o ni dilan fo k'a ɲɛ dumuni bɛ dugu da kɔnɔ u b'aw nɛgɛn cogoya bɛɛ la i bɛ cɛ caman ye u bɛ suru muso u tɛ muso furu mais i b'a sɔrɔ lelale b'a caman bolo kɛnɛma na Hawa Dunbiya yɛrɛ y'o fɔ lelale bɛ k'a bolo kɛ a bɛ dusu suma sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ taa yen de kɛ a bɛ nɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ taa yen don mais ne kɔni ne y'a bɛɛ ju kɛ cɛw de ye parce que cɛw de bɛ sinikan u bɛ taa baga u musow ma sokɔnɔna na k'u musow neni k'a sɔrɔ jogo kisɛ kelen ɲuman kelen a t'u la u jogo bɛ cogo min na u hakili la k'u musow jogo bɛ ten de u bɛ taa muso nana arankini mana don cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ ja jumɛn bɛ yen sa Lamini cɛw ko ko musow tɛ kulonkɛ k'u fɛ cɛw ko hali ni muso y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ kulonkɛ de k'a sɔrɔ o cɛ mana bɔ kɛnɛma n'i y'a ye kulonkɛ la npogotigininw fɛ kɛnɛma kabako don mais a muso n'a donna ka ban a ɲɛ de kumunen don i b'a fɔ ko bosegi de sigira a kun na duden tɛ kulonkɛ k'a fɛ. E b'a kɛ to tɛnɛ i dusu kurulen i bɛ se ka kulonkɛ kɛ muso fɛ cogo di. E dusu bɛ kuru kun jumɛn kama. Yɛrɛ tilenna i bɛ camanba de b'i ka radio mankan na awɔ an ka se ka ɲɔgɔn faamu n balimakɛ. Mun de y'a to bi kanu ko kanu barikalen don ka tɛmɛ furu kan hakilina dɔ b'i fɛ. Voilà bon ne yɛrɛ de ka kuma yɛrɛ de bɛna basi yɛrɛ de kan t'a la kan kosɛbɛ. C'est ne ta in yɛrɛ dala bi yɛrɛ ne ta bɛ n dala nin ye. A problème kelen in b'e dala bi wa. Voilà problème kelen de bɛ ne dala sisan. Ayiwa ɲɛfɔ. Voilà ne ye muso ne bɔra muso dɔ de kɔ burusi kɔnɔ. N fa cɛ y'a ɲini ye. A y'an bila an ka taa a lajɛ an taara a lajɛ a y'an ci furu ɲɛlaw ma
siraw fɛ yen an taara fɔ o ko ye an y'an sigi o nana o fana nana yen waati o y'an ci dɔ ma k'a y'a ko di dɔ ma an ka taa o fana fɛ yen an taara fɔ o fana ko ye an taara o dɔgɔkɛ min sɔrɔ yen o ko an masa ko mun ko dɔ nin kɛ yan ko ale bɛ yan kaban k'ale bɛ se k'a ɲɛnabɔ k'ale k'i bila ɲɛ ko ka taa ale ko ko non k'ale se ka t'i jɔ yalangolo ma ten an tɛmɛna o an y'an sigi yen ka dɔɔnin kɔnɔ o nana sisan o y'i bila ɲɛ ka taa san o sera n'a ye a ko i kɔ tuguni ko ale fana ko i kɔ tuguni k'ale y'a ko di dɔ ma yen ko ale taara fɔ o fana ko i kɔ tuguni an y'an sigi a ka wuli kɔ tuguni o tɛ ka na a ka a ko cun dɔ kan o yɛrɛ fana banna k'ale t'a ko kalama filɛ o donc o sɔnna sisan o ye denni wele ka ne lajɛ ka an na sigi k'an ɲɛ kɛ kelen ye mais min taara n'an ye ale lajɛli ma k'o ɲɛna o y'i sigi du wɛrɛ ma san k'an bila ka lajɛli kɛ donc an ye lajɛli kɛ denni ko k'ale taara bon ne ko a lajɛli yɛrɛ kun de ye nin ye ko nin san ko an ka nin ko jɔ yan an ma sɔrɔla sa ka taa ko kuma jaabi fɔ cɛ ɲɛna min y'i bila yan ka taa o ko ko nin y'a ko banni parce que woro b'ale de bolo tɛlɛ ale ko an ma ko vraiment ko ni a ko kɛra tan ko an na nin ma ɲɛ k'ale yɛrɛ ta dɔ bɛ yen ne ko nin ko cogoya min na n k'an bɛ nin ko bila tan n ko an bɛ taa bon mais furu nin ye an ntɛnɛmuso den de don quoi ntɛnɛmuso mɔden de denni nin ye filɛ quoi bon an taara ntɛnɛmuso fɛ yen k'an bɛ taa foli kɛ bon o k'a ma ko an ye foli kɛ an ko ma ko an bɛ taa o k'a ma ko o dan'o ma ten dɔrɔn ma an taara an bɔra ka taa an seginna san ka taa ne taara an facɛ sɔrɔ so ka kuma nin bolomajuguya fɔ a ye n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko nin tɛ furu bɔta ye n ko a ka gɛlɛn ko don yɔrɔ bɔyɔrɔ cayara n ko furu kɛta tɛ n ka kan k'o dabila bon maintenant ne y'o fɔ san ka taa san bon ne nana a tilara ka ne wele kɔ tuguni ka fɔ ne ɲɛna ko ko ayi non ko a ye bɛnbaliya min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko u y'a fɔ ko k'a ban ko ne ka sɔn ne ko ne tɛ se ka sɔn o kan ko min pasera ne de b'a dɔn ko non ko nin ye balima furu ye ko ne ko n b'a kɛ cogoya dɔ la ko ne ka to ale de kɔ ko ne ma a ye bila in ɲini na wa ne ko awɔ ko bon ko ne ka to ale de kɔ bon ne tora o cogoya la a ye furu kɛ o la k'a ban ka muso ma lɔlen o la sisan muso ni kɔnɔ nana maintenant o kɔnɔko yɛrɛ ma muso ni kɔnɔ nana san a kɔnɔko ni yɛrɛ ma n tɔɔrɔ fɔlɔ n ye a to ten ten n ko n bɛ sigi k'u kumakan ma kɔnɔ donc o ma kuma sigi ka bɔ an ye ci bila ka taga o ma fana ma kuma cogo si la bɔ denni n kan ka kuma fana fɔ denni ɲɛna pour que ka ko bɛɛ kɛ k'a fɔ a ɲɛna n ka ka i jija fɛn min bɛ ne kɛ yen a k'a fɔ a ma sɔn o y'a sɔrɔ n sigara la a ma sɔn ala tɛ ka dima fɔ ɲɛna dima kumakan dima yɛrɛ t'a da k'a fɔ ɲɛna ne de b'a fɛ o la sisan parce que n'i y'a mɔgɔ ɲini wele wolo na n taara n'i y'a fɔ a ɲɛfɔ olu ɲɛna tan olu ko ne kele kan tɛ dɔwɛrɛ si ma ko ne b'a la ou bien n t'a la ko ne k'o fɔ e ɲɛna ne fana ko i ma n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ne t'a la tan olu ko ko e de t'i da don ne ka ko la ko ne fana kana da don i ka ko la o y'an ka kabila mangana ye. mais e m'a f'u ɲɛna ko muso in lajɔlen don wa. ko a fɔr'u ɲɛna. u ye mun de fɔ. a fɔr'u ɲɛna ma kuma o an b'o kumakan mɛn. muso b'e bolo yan wa. muso taara u ka minɛ ɲini na u ka so. e ma deli ka se muso in ma. non ne ma deli ka ne tun sera a ma ten o y'a sɔrɔ a kɔnɔma don. e sera a ma yan de wa. e tun bɛ s'a ma tuma min na e tun t'a dɔn k'a kɔnɔma don wa. n sigara la o la ni a kuma fɔ an ɲɛna k'a fɔ n ko karisa mun de bɛ parce que a bi ne ko ko n bɛ s'a ma a b'i ban donc ne fana ko a ma n ko mun de bɛ yen min bɛ yan fɔ kuma cɛ ni muso cɛ duguɲɔgɔn ma tɛ yen min bɛ kɛ yan fɔ dɔrɔn an ka fɔ a ma sɔn ala kumakan diman t'a kan a b'a kɛ n k'o kɛlɛ yɛrɛ ye ne fana finalement ne y'a to yen ka na n bɛ sigida min na ka taga yen quoi ne b'a fɛ sisan de k'an bilasira o de la sa. e m'a fɔ k'e tɛ muso in fɛ ka ban wa.
ayi ne y'a fɔ ni condition dɔ de ye ni ne bɛ ale kumakan de nɔfɛ muso denni somɔgɔw kumakan de nɔfɛ yaya ne bɛ wuli kumakan de nɔfɛ bɔ ne tun ka wuli kumakan sɔrɔ cogo di o tun ka ka bɔ an ka mɔgɔ ninnu ka n kɔrɔ ninnu ka kuma de la ne tun ka wuli kumakan sɔrɔ parce que ne ko ko n t'a la tan ale tun ka a fɔ cogo di ale tun ka ne ɲininka o la sisan hali ne tun parce que ne ko ne ye fɛn ɲɛfɔ yen sani ka don ne yɛrɛ ka fɔ ale kɛ ne ɲininka yɛrɛ ko n k'a fɔ ko n t'a la k'ale kan tɛ ne ka kuma o si ma ko si tɛ donc ko ne ka kuma kelen pe fɔ ne n t'a la n t'a la ne fɛ olu tun man kan tɛ ka ne ɲininka o olu tun ne kuma fɔ cogoya min na olu tun kan ka taa fɔ denni somɔgɔw ye o cogoya de la karisa bankun kɛra nin de ye. n balimakɛ e b'a la wa i t'a la. voilà olu bi nin cogoya la tan ni u nana sisan ka na an ka kuma an ka ɲɔgɔn sigi kuma ɲɔgɔnya. i bi muso in fɛ wa i tɛ muso nin fɛ de. bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ cogoya min na ne t'a fɛ tan. bon n'i t'a fɛ aw ka dugu man jan yan na mun na i t'i passe ɲini i k'ale retour i k'a bila i ka ti aw ka so muso in t'aw ka dugu la yen wa. muso in b'an ka dugu la. bon mun na i tɛ taa aw ka dugu la i ka t'i baramɔgɔw lasigi a bɛɛ ka k'i yɛrɛ sen kan ye tile kelen tile fila kow ɲɛnabɔra o ma fisa ni nin tɔrɔgɔtɔrɔgɔ in bɛɛ yan n'an ye fɛn fɛn f'i ɲɛna yan o tɛ sira sɔrɔ n'i yɛrɛ ma taa aw ka so koyi i bɛ taa ɲɛfɔ de i ye min ye muso in na i ye min faamu muso in na i bɛ taa fɔ ni bɛn bɛ k'a kan bɛn ka k'a kan parce que a kɛlen i b'a fɔ k'e bɛ muso in fɛ mais fɛn min bɛ muso in na o de man di nin ye a tɛ ten wa muso nin ka di ye o mais muso in nana sira min fɛ o sira in man di e ye donc sisan i bɛ taa so de i bɛ taa ka mɔgɔkɔrɔbaw lasigi k'a ɲɛf'u ɲɛna téléphone na kuma tɛ nin ɲa ciden tɛ nin ɲa i yɛrɛ de bɛ taa muso in bɛna sigi de quoi a tɛ na sigi an kun dɛ n'an ko k'e ka muso in ta cogo cogo ne ye sɔn jalen don an tɛ k'o de kuma fɔ sisan muso b'i kun i dusu kurulen don muso dusu kurulen don passe bɔ i ka taa so i ka taa ka mɔgɔbaw lasigi muso in ka mɔgɔw b'o dugu la i fana ka mɔgɔw b'o dugu la n'i y'a ɲɛfɔ i ka mɔgɔw ye i ka mɔgɔw a kɛra cogo cogo komi i yɛrɛ de nana kama aw ka dugu la yen u na mɔgɔ kelen na wuli ka taa muso in ka mɔgɔw fɛ yen ka taa ɲɛfɔ fɛn min bɛ yen i b'a ɲɛdɔn o ma fisa ni téléphone na ci ni nin. wala ne ma téléphone ci ko n taara kama o. bon i yɛrɛ ka wuli to taa tuguni ayiwa ni ne bɛ muso nin fɛ mais ko dɔ bɛ muso in da la n b'a fɛ k'o ɲɛdɔn fɔlɔ ni n y'a ɲɛdɔn ayiwa ni n t'a ɲɛdɔn ayiwa n bɛ salamu lada n bɛ muso wɛrɛ ta a ye muso wɛrɛ d'u ma n bɛ jɛ nin kɔ ou bien n'u y'a ɲɛ f'i ɲɛna e de dusukolo b'a dɔn n'i bɛ se ka muso in ta o kan kan n'i tɛ se k'a ta o kan kan kuma ma ban wa. n'an y'a ɲɛ f'i ɲɛna yan cogo cogo bɛn cogo t'a la koyi i yɛrɛ de bɛ taa kana mɔgɔ ci yɛrɛ i yɛrɛ ka wuli ka taa so tuguni. n yɛrɛ tun taara kama n wulila ka taga kama yɛrɛ de. ayiwa sisan wuli tuguni i ka taa a bɛɛ ban pewu i ka lafiya a faamuna ɔhɔ ayiwa nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fufu 11 tɛnɛ i ko cɛw de bɛ kalabanciya la musow la wa. awɔ Lamine n'i y'a ye n y'a fɔ n ko cɛw bɛ kalabanciya la parce que cɛw de bɛ furu gɛlɛya a caman caman a bɛ cɛw de la ka da mun kan cɛ filɛ nin n'a ni muso bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ sinikan de fɔ a ɲɛna Lamine sinikan a bɛ dɔ bɔ sentiment na fo cɛw ka s'u kuma fɔ cogo la i furu ɲɔgɔn kuma sugu dɔw bɛ yen nɔ i man kan ka fɔ i furu ɲɔgɔn ma mɔgɔ furu ɲɔgɔn t'i faden ye o mɔgɔ furumuso tɛ se ka k'i faden fɛnɛ ye Lamine mɔgɔ bɛ kuma min f'i faden ma ka n'o f'i furumuso ma kuma man ɲi kuma filɛ nin ye kuma ye toden de ye n'i ye dɔ ta dɔrɔn dɔ de bɛ bɔ. i ɲɛna k'a fɔ ko cɛw ka kuma de bɛ k'a to bi ni furu bɛ ka tiɲɛ. ni furu b'a la ka tiɲɛ parce que cɛw bɛ sinikan de fɔ muso dun filɛ nin ye n'u sinikan min fɔr'u ɲɛna n'u y'a minɛ u t'a bila. ayiwa muso bɛ ko minnu kɛ cɛw la ni cɛw bɛ sinikan fɔ i m'o yɔrɔ ye dɛ. muso bɛ min donc cɛw de sigilen bɛ sinikan f'u yɛrɛ ma yen ten ka sɔrɔ ko ma k'u la wa. n ko n'u bilala ɲɔgɔn na sinikan u ka sinikan to yen Lamine ɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ kuma tɛ buna adamaden ma n'i ye mɔgɔninfin wele ka na ko n'an ka sigi kɛ i y'a wele k'a ka kɛlɛ in ye wajibi o n k'u ka sinikan de dabila parce que sinikan de bɛ ko caman tiɲɛ sinikan bɛ ko dumani caman tiɲɛ. monsieur Lenko kuma tɛ i ye tɛnɛ ka kuma lamɛn nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fufu 11 yɛrɛ tilenna. ayiwa mun de ye bi furu tiɲɛ mun de ye barika don kanu na bi ka tɛmɛ furu kan. Lamini an balimamusow bɛ ka mun fɔ ne kɔni ma sɔn o ma. parce que diɲɛlatigɛ in na cɛ ɲuman bɛ cɛ juguman bɛ yen muso fana ɲuman bɛ a juguman bɛ yen donc o la sisan den maralaw olu de kan ka den mara ka ɲɛ
bon furuko fana sira la ne hakili la kanu kan ka bɔ muso yɔrɔ la e kan ka muso furu muso mun b'a a kanu mais anw sisan cɛ o man di an ye muso mun ka di an ye an bɛ taa o de ta donc a dɔw la i b'a sɔrɔ o natalen de e bololafɛnw ni fɛnw dɔrɔn na donc dogo kolon dɔw bɛ yen nɔ a b'olu kɛ parce que a b'a dɔn ko e b'a fɛ donc o muɲu n'o sera furusa ninnu caman bɛ bɔ o de la o kɔni de ye ne hakilila ye a ka baara ka ɲi kosɛbɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ. ala ka dugawu minɛ n balimakɛ dɔ fana b'an fɛ yan n balimakɛ hɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna de ayiwa n balimakɛ hakilina dɔ b'i fɛ k'a fɔ an ye o tun ye jumɛn de ye. comme problème dɔ bɛ n fɛ n ye muso ma minɛ bon n ye chauffeur ye bon nafolo bɛɛ sarala ka ban bon a tɔ ye ka furusiri kɛ k'ala yɛlɛma n fɛ bon n ka baara tiɲɛna bon baara ma sɔrɔ bon i bɛ chauffeur i bɛ mobili façon jumɛnw de boli. bon ne bɛ mobiliba de boli donc o baara tiɲɛna bon n ma se ka furusiri kɛ pour que muso bɛ se ka yɛlɛma n fɛ bon o de souci bɛ na sisan parce que baara n bɛ munumunu n'aw nɔfɛ baarakɛlaw patron nɔfɛ bon o bɛ na munumunu chaque fois bon. e bɛ remorque de boli wa. ayi mobili 5 tonnes ninnu. 5 tonnes ninnu cɛncɛn ta mobili ninnu. cɛncɛn ta mobili ninnu. bɛn ninnu. e tɛ suguya wɛrɛ boli n'olu tɛ. bon ni ye fɛn fɛn sɔrɔ. ni ye fɛn fɛn sɔrɔ n tun b'o de boli. voilà bon. baara tiɲɛna wagati jumɛn. baara tiɲɛna a bɛ kalo 2 bɔ sisan. a bɛ kalo 2 bɔ. e bɛ san joli la. bon ne bɛ san 28 na sisan. i bɛ san 28 na. ayiwa welewele jumɛn de tun b'i fɛ. donc ne tun bɛ fɛ sisan ni auditeurs bɛ se k'an dɛmɛ pour que muso furusiri bɛ se ka kɛ ka yɛlɛma an fɛ yen. n'i ka baara sɔrɔ. walasa i bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ k'i muso la yɛlɛma i fɛ yen cogo min na. i bɛ san joli la. san 28 ko ten. ayiwa basi tɛ nɛgɛjuru sira dɔ b'i bolo. dɔ bɛ n bolo. i bɛ se k'a di. bon Maltel bɛ n bolo mais Orange bɛ n bolo comme crédit b'o la n bɛ to ka appel k'o la mais Maltel de bɛ fonctionner la quoi. ayiwa numéro min b'i bolo sisan i b'o de di kɛ. 66 65 66 65 96 11 96 11 66 65 96 11 monsieur Lenko n balimakɛ bɛ baara ɲini de la han ko an balimaw k'a dɛmɛ a ka se ka mobili bolita sɔrɔ nka a bɛ cɛncɛn ta mobiliw de boli nka denmisɛnnin yɛrɛ fana don koyi nka mɛ n'a ye mobili o mobili sɔrɔ a ka se k'o chauffeur kɛ walasa a bɛ se ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan a k'a muso ladon ka taa musokɔrɔba bolo bɔ baara la o tɛ. o de don. ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. ala kan'a dɛmɛ. amina yarabi madame Diallo bɛ segin numéro nin kan. 66 65 96 87 i mana mobili o mobili sɔrɔ o tɛ. ayiwa ala ka garisigɛw foniya. monsieur Lenko kuma b'i bolo i ye tɛnɛ ka kuma lamɛn i sɔnna a ka kuma o ma wa. ayiwa hakilina ko don hɛrɛ tilenna. nka bɛ kuma na dɛ. furakɛtɔ hɛrɛ tilenna. oui i b'i kumakan bɔ. allo. allo. an tulo b'i la. nba n ce. nba. oui. monsieur Lenko. naam. ayiwa ala ka hakili ɲuman d'a ma. amina. Lamini furu tun bɛ ekɔli min na ekɔli datugura. mɔgɔkɔrɔbaw tun y'a dilan cogo min na k'a bila a datugura pewu donc n'a datugura fɛn wɛrɛ mana k'a bila o kɔnɔ a bɛ kɛ n t'a sidɔn ye dɛ de furu tun y'an ka lɔnniya n'o y'an ka culture ye an ka danbe fɛn de don a tun tɛ kɛ ten koyi a bɛ kɛ de kabila ni kabila ka k'o ɲɛ o b'a sɔrɔ denw minnu bɛna di ɲɔgɔn ma denw bɛɛ jogo donnen don jogo in de ye ko fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que ni den ni jogo ma don walahi a tɛ ɲɛ an b'o de kɛnɛ ka bi o de b'a fɔ ko furu tiɲɛna parce que mɔgɔ si jogo man ɲi e ni min bɛ kɛnɛma nin i b'a kunsi daba dɔn ne ko k'i b'a fɔ o tan kɛ parce que ka kɔrɔ a tun bɛ den ma tuma min na a fitininama de bɛ ta k'a d'i ma a bɛ taa lamɔ i fɛ yen de a tɛ den yɛrɛ ma dɛ a bɛ di banicinin de ma o de b'a lamɔ n'a kɔgɔra sa a bɛ sɔrɔ ka di e ma n'o si t'a la bɛɛ kɔgɔlen de bɛ na kɔgɔlen bɛ na ne ye kɔgɔlen de bɛ na jɔn de bɛ sɔn o si tɛ sɔn dɛ donc ni furu o tiɲɛna a kɛra balana dɛ a tun bɛ minɛn min kɔnɔ a bɔra o kɔnɔ pewu donc sisan a kɛra n t'a sidɔn ye parce que an yɛrɛ ka farafin furu o de tun b'an fɛ o y'an ka kɔɲɔ de ye o nana bɔ a la ka furu ta silamɛya nana ka taa don o kɔnɔ toya fana ka tila ka taa don o fana kɔnɔ an m'an yɛrɛ ye cogo di nin na
a bɛ gɛlɛya dɛ furu fo yɔrɔ 3 ka sɔrɔ furu kelen b'an fɛ yan o tɛ monsieur Lenko i bɛ segin a kan ko bi furu ye jumɛn ni jumɛn ye ko bi an bɛ bi min na furu tun ye ekɔliso de ye a kalanso datugura pewu an y'a datugu fɛn wɛrɛ de b'a kɔnɔ an tɛ bi si dɔn parce que a tɛ kalan bilen ekɔli la a kuma tɛ fɔ yɔrɔ si foyi mais tɛnɛ ko ni furuko kuma fɔra dɔrɔn ko denbaw bɛ caya denmusow da la i kɛ ta i bɔ ta i don ta i bɔ tan yala o ye furuko kuma fɔli ye denmuso o wagati ye o kuma fɔ o t'o fɔcogo ye o a fɔtuma don fana a fɔtuma t'o ye o m'a f'i ye n ko jogo de bɛ don fɔlɔ wa denmusonin filɛ nin i bɛ dege fɔlɔ i kɔrɔkɛ ka i bɛ dege cɛlasigi la i kɔrɔkɛ de la i b'i kɔrɔkɛ ka yɔrɔ fɔlɔ i denmisɛnnin nama i b'a ka finiw kɛ i b'a ka fɛnw bɛɛ kɛ ale a ka dugu kɔnɔ kamalen bɛ yen i bɛ ta ka kalifa o bɛ kamalen sunkurutigɛ woro di i bɛ kalifa o de la mais a bɛ ko bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a tɛ maga i la fewu i jogo de bɛ don o la fɔlɔ k'i préparer k'i bila o ɲɛ yanni don dɔ bɛ na a ka fɔ don min na k'a fɔ ko karisa bɛ taa cɛla la n'o fɔra o y'a sɔrɔ nin ko ninnu du sigilen don ka ban oui bon o ye cɛnimusoya yɔrɔ ye nka fɛn muso baramɔgɔw tun bɛ furuko kuma fɔli daminɛ depuis musomanin bɛ sanji la i b'a kɛ to nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fufu 10 yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ tɛ oui tɔɔrɔ tɛ kuma b'i bolo ani baara bon komi bɛ émission na mɛn a mɛnna bon émission na ka di n ye kojugu bon an sigilen bɛ k'a lamɛn a bɛ mɔgɔ bilasira sira caman kan même hali n'i ka problème bɛ yen donc a bɛ i yɛrɛ bilasira hali ni i ma fɛn fɔ a yɛrɛ ye na donc n bɛ wele ka foli k'a la a diyara n ye u bɛ n ka foli fɔ Kamara Maramu Jalo kɛnɛ a bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la an bɛ Sirakɔrɔ Negetana yan k'an bɛ Sirakɔrɔ Negetanakaw bɛɛ lajɛlen fo weleli diyara n ye i ni ce weleli la monsieur Lenko kuma b'i bolo donc n tun ko denmisɛnninw filɛ nin ye denmisɛnnin bɛɛ de bɛ marayɔrɔ la i b'a sɔrɔ ni musomanin don bɛɛ bɛ musokɔrɔba kelen fɛ yen ni cɛmisɛnnin don bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba kelen fɛ yen nɔ mais si tɛ denjuguya la i kɛrɛfɛ koyi bɛɛ bɛ maralen don donc ni min bolo donna ji la don min na k'e bɛ fɔ a fa de ɲɛna karisa bolo donna ji la o yɔrɔ bɛɛ o bɛ mɔgɔ de ɲini k'a d'a ma kabini o yɔrɔ o b'a koronni daminɛ wa du kɔnɔ ye min bɛ k'a denba ye fana kabini o tuma a bɛ ladilikanw ni fɛnw fɔ a ɲɛna kabini o tuma kabini a ma taa donc o ladilikanw de bɛ fɔ a ɲɛna ye k'a bila sira n'o ye a bɛ taa sigi n'o de ye cɛlasigiyɔrɔ la n'a sera n'o ye fana a tɛ di cɛ ma dɛ a bɛ taa di cɛ banicinin de ma o y'a sɔrɔ a denmisɛnninama don a ma kumakuru kosɛbɛ ayiwa an ka musomaninw bɛɛ bɛ taa bi furuso la san 30 san 28 san 29 san 25 san 27 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo nba ayiwa problème dɔ bɛ plateau kan mais comme i donna kaban tulo b'i la ne furulen don a san 1 dɔɔnin minɛ denmisɛnnin dɔ ye n bolo a bɛ san kalo 8 la mais ne ni n cɛ chaque fois n'an kɛlɛla a bɛ kuma sugu dɔw fɔ n ma wa a b'a fɔ n ɲɛna ko a bɛ kɛ muso fɛ a ye muso furu ten dɔrɔn de jɔn a b'a fɔ n ɲɛna k'a tɛ muso fɛ k'a ye muso furu ten dɔrɔn de i cɛ de b'o fɔ wa awɔ k'a mago tɛ muso la k'a bɛ se ka san kɛ hali n'a ma muso furu kɛ k'a tɛ foyi tiɲɛ a ye a tun ye muso fɔlɔ dɔ furu mɛ sisan a y'o furu sa o denkɛnin dɔ b'a bolo o bɛ san 13 ɲɔgɔnna na kɛlɛ kɛ o kɛ mankan mana kɛ a b'o kuma kelen de fɔ ne ɲɛna ani ka mankan awɔ ani ne ka mankan a ka sira tɛ muso la a ye muso furu ten dɔrɔn de awɔ a b'o fɔ ne ɲɛna k'a mago tɛ muso la k'a ye muso furu ten mais ne nana jateminɛ hali o dilan kan fana a ko fɛngɛlen tɛ ka ɲɛ kuwa walima n'a fɛngɛna a b'a fɔ ɲɛna k'a sɛgɛnnen don walima k'a sɛgɛlen don kuma kelen tɛ sɔrɔ a bolo k'a fɔ wa ne y'o bila n kunna wa ne y'o jate n'i b'a sɔrɔ n ko ye tiɲɛ mais kɔfɛ n tilala ka n'a jateminɛ a ko kan ten de don wa a sɛgɛnnen don a sɛgɛnnen tɛ a b'o kuma kelen de fɔ ɲɛna donc maintenant a kɛlen k'a fɔ ko a tɛ muso fɛ a ye muso furu ten tɔ dɔrɔn o bɛɛ ye n bila ka a fɔ n kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tɛ fɛ wa n ka kuma bɛɛ ne cɛ fɛ parce que n'i tɛ muso fɛ yɔrɔ dɔ la i tɛna se ka sɔn a la dilan ko la
ame kiri kura isaga kura fesome sani tiga fi kame yo konna sinne na kura ema ininga ate musofa abe min fe emo yin ema ininga wala wa ya ni na tinjabi ati jabi tinjabi ami yemen mazoro abi sanjila abi sanji sabando ere be sanjili ere samu ran sabando aha nga demi bi bolo no ya lere den wa ale den aha ame ye mu jate mi na ichela na sansenya jate mi aka comportement hal ni glante bon wandra kuma chuon fe ni senga na sensa fenge akuma chuon fe a chemaino akuma chugo chemain mais mune ba akuma chugo kono min chemain abanyo kuntu akuma fe tusala ya experience na somo na wuwo ma kila sura kuda sura kenena kajinyenye una kuno kera kunere kena ise buga kula juba kuna ni na kumi mbala menya ni na afisensona ifusona ayo sisa ibe fanga mune fo ne fe kuma ba fo ku atem ku fe ka mu suru tindora eke comportement ni ga ke va ni se la do sire na bi ka kuma mu sono mais am so wo do me gele am fa de e bise ki kan ke tu mene sake iba nyininga ibe mo ko blala ka nyininga na ti muso fe aka nye fiana parce que go glan ko la ki nimisi wasalente o tewa awo abi wakati jeli bla aw ni nyogon chela la bon c'est un depuis sungalo téléphone transfert na depuis sungalo téléphone fa fleur minani awo amafuru bato ay aywa madame Diallo idem so toroleno yaka kuma kame ak kla ka jabi aywa mbalmo be kla kan jabi ya famu inti wililla michelinko kuma tibulu okay donc furu bulo natura parce que mut me furu adem sin namadi wa dimsini ya ko wa fo ala kuma na ya aywa comme ambe bikola muso tumbe furu ademsen na sisa ambe muso furu kuto samuganduru samugan saba sambi nduru de la kayele bon a chama na rebita soro u furu folo u shu birintira me u furu folo de do munde be kanani furu matarafa balia yala meni kena mamma furu folo de be ka kewa awni cewni muso be temeni nyogon chien chama chebe muso chama do yana ka bena furu muso fana be chama do yana ka bena furu che yolu be ne gata kenama yala kelen nganya kuni be kuife wa surtout que ambero mina bi chew ko kute tora fa furu kono ni en toro doro nyogon chama ba de be kenama muso fana go ko ute tora fa furu kono che kele tse kan toro kan ni che ba de to no fe la mi o tsaka kewo e fe me ba mo fitini ndi no kumali e bise ko la mo tuli ame mchelengo na ngarsege de dona bitan na amba de na ngarsege de dona bi c'est un problème parce que problème ndo ebe na ni ire ka hakina ebe na ni ire jugoy surtout que ire do fika kuma kono iko am ni ye muso furu sisan kelen farafinya lada abo boli furu so kono tubabuya lada abe na no fana furu so kono donc farafinya ni tubabuya wode jelendo cheni muso la ni islamia fana ga sira donc fin saba de jelendo dusukolo kelen na ko ka tunami ko ka marché abi benwa abi gele yake abe geleo olu tse ka tani nyoy furuso kona ayo tse ka tani nyoy obi furumuso be to obiya de fe ibita soro furumuso be to obiya de fe ale be love nu de fe ale be bizu nu de fe ana che ga nyogon tiga mine ka sara jankele mine ibita soro che ba mana yenga aketma muso ni fe to obiya jugoni nu ayo keni muso ni wala saka samanga na ga furuso kono nga muso mine chego furuso la ba mana ya de ba farla c'est à dire farafia de ba farla ibeni kedo be ni teketa bon mais muso kuna monani woto obia koni nunu de yala o fana beta chienwa o te nyon dao anga menkena malala be nimbe che chama no fe ni fana be muso chama no fa ni mo chama kera nyo fe yana ka bena furuche me ni tora ko chew ni i furuche jate mina yala bembe soro furuso ko bente soro parce ika ini muso mani chama min kera nyo fe kibolu jugo ta ko ini olu jugo ni muso jugo ka fo kibolu comparer nyona ni i muso jugo masega ko olu ye pata olu ta soro olu yi negen kena ma ko sebe ko
kosɛbɛ cɛw fana ye ni muso in nɛgɛn kɛnɛma kosɛbɛ n'a aw nana bɛn ni ɲɔgɔn ye kalo 3 tɛmɛlen juguw bɛ commencer ka sɔrɔ ka bange yala bɛn bɛ kɛ o furu kɔnɔ wa bɛn tɛ se ka kɛ o parce que an tɛ culture kelen ye o tobiya culture ni o ni anw ka farafinya culture ni kelen tɛ i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna oui bɛ fɛn caman i ka radio mankan i b'a dɔgɔya kosɛbɛ oui radio clé de an tulo b'i la awɔ e ko ka di ne ye sa kuma bɛ n b'aw wele n t'aw sɔrɔ a ka baro ka di n ye sa don o don n b'a lamɛn a diyara n ye ko ne b'o ta ni madame Jalo so madame Jalo tulo b'i la tɛnɛn tulo b'i la k'u bɛɛ kumakan ka di n ye a diyara n ye olu de tun don i bɛ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ an ye o b'a mɛn monsieur le ko kuma b'i bolo n'i ko k'i bɛ bugu dɔ tufa ta k'a bila dɔ kunna n'a ma bonya ma a bɛ dɛsɛ a ma an ka culture tɛ kelen ye tubabu ta la sisan cɛ ni muso bɛ se ka guwa kɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw fɛ yan n'i y'o yira an ka mɔgɔkɔrɔba la u b'a fɔ ko bila fayida wa bi danga tɛ ka ɲɛ o an tɛ ɲɔgɔn ye o i bamuso mana t'i sigilen sɔrɔ jabawɔrɔ la k'i sɔrɔ o bɛ ɲɛ cogo di e ma ani buramusow ni buramusotiniw u tɛ bɛn wa ko hakilina yɛrɛ tɛ kelen fewu dɔw ta ye tubabuya ko ye nin ta ye an yɛrɛ ka danbe ko ye u tɛ ɲɔgɔn ye o musokɔrɔba ma tɛmɛ o sira fɛ o ale ma tɛmɛ o sira fɛ ale mɔnɛnen sigilen bɛ a ɲɛ b'a la ale ye min kɛ denkɛ fa ye a ye min k'o sɛgɛn na e kana nin e sɔrɔ bi k'a fɔ ko e nana nin ta ka na n'o ye ka n'o bila ten nɔ o tɛ k'o kɛ na aw tɛ ɲɔgɔn ye o a tɛ ɲɔgɔn ye fo ka ɲɛ wuli vernikɛla sɔnna ni ni y'a ani dabɛrɛ bɔ k'i kɛra ninnu na seri yan fɛ ni yan fɛ bon a ma dogo la yan fɛ kini tɛ mɔ la bɛlɛkisɛ ka ca la n'a man di jogo yɛrɛ tɛ bɛn quoi parce que fo a ka kɛ an ta in de ye quoi a ka kɛ an yɛrɛ ta in yɛrɛ o bɛ se ka kɛ tuguni ayiwa c'est un problème yɛrɛ tilenna ayiwa allo caman na sa dɛ ayiwa basi tɛ yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo kuma bɛ n bolo a ka baro de ka di ne ye ayiwa basi tɛ a diyara n ye baba ne b'aw lamɛn awɔ kɛ wala a ka ko ka di a diyara n ye an ka foli b'i ye n ci weleli la monsieur le ko donc sisan yɛrɛ ta n t'i furu fɔlɔ fo n ka si filɛ o dun fɔlɔ dun t'a la o ka ca la bi dɛ ala ye kɛ o dun tɛ o ko n tɛ taa n sigi furuso kɔnɔ ten k'an da mɔ ka da mɔ ten n bɛ min nɔfɛ n t'a sɔrɔ musow ko ten fɛn tun bɛ d'e ma fɔlɔ a datugulen de bɛna d'i ma i t'a dɔn fɛn sugu min don i t'a dɔn bon i yɛrɛ ka cɛsiri n'i ka fɛnw de bɛna a bɛna ɲɛ i bolo ka taa fɛ kuma t'a a fɔcogo bila a t'a fɔcogo bila o awɔ k'an balimaw ka hakɛ to 65 92 36 40 i b'a hakɛ to yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo nba a bɛ ka fisa dɔɔni amina rabi amina ala ka duwawu minɛ sisan a bɛ ka kuma ko min na nin awɔ muso ko a gɛlɛyara dɔɔni o gɛlɛn nana cɛw mara bi yɔrɔ ne bɔra dɔ nɔfɛ a somɔgɔw ka tɛ di ne ma i y'a mɛn bon ne ye den sɔrɔ a bolo fɔ den 2 en même temps o bɛɛ la b'a la ka tɛ di ne ma donc n bɔra dɔ wɛrɛ fɛnɛ nɔfɛ c'est la même chose mun na ko k'a tɛ den ma mun na ko k'a tɛ den ma bon m'a dɔn e ye den sɔrɔ muso 3 bolo a si t'i ka furu la awɔ ayi o tɛ furu la parce que n bɔra nɔfɛ fɔ siɲɛ 2 b'olu ban i bɔra muso fɔlɔ nɔfɛ n ye den 2 sɔrɔ olu baramɔgɔw k'u t'a di i ye den 2 sɔrɔ o fɛ n ye den 2 sɔrɔ a fɛ i bɔra 2nan nɔfɛ n ye den 1 sɔrɔ olu baramɔgɔw ko k'u t'u den di i ye den 1 sɔrɔ o fɛ awɔ 3nan i ye den joli sɔrɔ o fɛ 3nan non ma bɔ nɔfɛ ma bɔ fɛn nɔfɛ bilen ne ko ko n tɛ bɔ muso nɔfɛ bilen min kɛnɛma panga waladi in de ka d'u ye ne fana ko donc n ko an bɛ continuer ten cogoya la o ye hɛrɛ yɛrɛ ma a ka continuer ten cogoya la mais an bɛ kɛ cogo di bi bɛ bɔ muso nɔfɛ i ma se furu yɔrɔ de la i tolen don baw de bolo i ma furu bonda woloma i ma se furu yɔrɔ la sisan ko caman tolen don bala b'an bolo dɛ i ma se furu yɔrɔ la ni sera mun cɛkɔrɔba ma b'a bila ka musow fɛ yen an ka mɛn balimakɛ o muso ma den ma o e ye den 2 sɔrɔ o fɛ e bɛ n'o kɛ cogo di sisan ka den 1 sɔrɔ o fɛ ka 2 sɔrɔ o fɛ e y'a essayer ka muso in na garisɛgɛ walasa i bɛ se k'a sɔrɔ furu la de wa ne ye mɔgɔ bila nɔfɛ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ siɲɛ 3 mais e continuerait ka t'o fɛ fo ye den 2 sɔrɔ i fɛ sisan non o yɛrɛ ne yɛrɛ tun tɛ ka kulonkɛ kɛ dɛ n
taara sɛbɛ sira ka fɔ siɲɛ 3 ɲɛ mɔgɔ ta ta fɔ siɲɛ 3 ma sɔn. Mais sisan u ma sɔn mais e continuera ni muso ye ka den 2 sɔrɔ. Ouais, parce que ne y'a yira ne tɛ to ka yɔrɔ la bilen mais dimi bɛ ne fɛ so kɔnɔ kuma tɛ. Sisan o ka kɛ an k'o kɛ accident ye o den 2 ninnu. I bɔra filanan fana nɔfɛ. O baramɔgɔw fana ma sɔn ka d'u ma i y'i jija i ye garisɛgɛ sɔrɔ o fana fɛ. N ye garisɛgɛ sɔrɔ o fana fɛ. O fana baramɔgɔw ma sɔn. Ma sɔn. Mun de b'e la? Bon foyi tɛ nin na parce que siɲɛ 2 ne bɛ taa cɛkɔrɔba yan fan fɛ ne ma mɔgɔw bila taa u fa yan fan fɛ. Ba ka taa baw fɛ baw b'a fɔ k'an k'an jɔ fɔlɔ. Ayiwa basi tɛ Tɛnɛ e ko di? Lamini n ko foyi t'a la a ka furu yɔrɔ woloma. Donc a bɛ ka ɲɛbɔ muso a bala ka ɲɛbɔ muso min olu ta a ka tata ye halisa a ma sa furu yɔrɔ de la n'a sera a furu yɔrɔ la don o don a bɛ muso furu ta sɔrɔ. Donc ni muso min ka kan o bɛ d'a ma. O bɛ d'a ma kɛ Lamini. Donc minnu bɛ k'u ban k'u ta di a n'olu man kan. Ale n'u man kan kɛ a ka furu yɔrɔ woloma dɔrɔn. Furuko la parce que a bala ka kɔnɔ dɔ la o bɛɛ de u tɛ sɔnna k'u den d'a ma c'est que a n'olu man kan de a ye furu yɔrɔ woloma dɔrɔn n'i bɛnn'i furumuso ma don o don i furu yɔrɔ ma don o don i bɛ muso sɔrɔ o du kɔnɔ ka furu. A bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ. I bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ o furu la. A bɛ bonya sɔrɔ yen. U y'a yirila k'a fɔ de k'ali n'i ye den tan sɔrɔ olu denmuso fɛ u t'a d'i ma. Awɔ. Hali n'i ye tan de sɔrɔ u tɛ denmuso in d'i ma a ka furu yɔrɔ wolo Lamini Ala ka nɔgɔya kɛ Kamara ye Kamara bɛ nin de fɔ don o don k'a y'aw furu yɔrɔ woloma a y'a ka furu bondaw ɲini furu ka kan ka kɛ yɔrɔ min na cɛ o cɛ n'i seri furu yɔrɔ la walahi Lamini i bɛ furu sɔrɔ. Muso bɛɛ t'i ka tata ye. Muso bɛɛ tɛ cɛ ka tata ye. Allo Lamini. Oui balimakɛ. N'i y'a ye muso u b'o mun fɔ. Furukɛla a bɛ fɔ k'i b'i kunfɛ dɛ. Furukɛla ko tɛ o. E ɲɛ bɛ muso mun na muso minnu ka di e ye k'e b'olu ta o tɛ k'o t'i ta ye c'est-à-dire n ye nin ye Canaja centre foin dɔ tɛmɛtɔ ye k'i bɛ k'o fɛ o baramɔgɔw ɲɛ bɛ e ka condition na u ɲɛ b'i jɔ cogo la i b'i présenter du kɔnɔ cogo min na u y'u denmuso valeur lajɛ k'e valeur lajɛ u nana sɔrɔ u denmuso olu bolo dɛ u denmuso n'i tɛ taabolo cogo ye olu hakili bɛ cɛ min na ka d'u denmuso ma o tɛ e ye mais n'i y'o bila i kunna déjà i bɛ taa muso dɔ ta i b'o ko k'o jɛ k'o k'o ye muso bɛɛ ka ɲi diɲɛlatigɛ la o muso si tɛ yen ko min ye muso kolon ye muso bɛɛ de ka ɲi n'i ye min ko k'o jɛ dɔrɔn i yɛrɛ fanga la dɔrɔn o kɛra i bolo muso ɲuman ye. Sisan ne y'a kuma yira an ka mɔgɔw ye n tɔɔrɔ muso furuko kuma la allo. Oui. An ka mɔgɔw ye n tɔɔrɔ muso furuko kuma la n y'a yir'u la vis-à-vis n tɛ muso ɲini. N'u ye fɛn o fɛn ɲini ka na di ne ma ne b'a fɛ. Amen. Sisan na u y'o kuma fɔ ne y'o kuma f'u ɲɛna sisan. O ma taa dɔ ɲini. Taara dɔ ɲini. I y'a faamuya. Olu fɛn b'a la dɔrɔn k'an ka an jɔ fɔlɔ. O de y'a to n y'i ɲininka n ko mun de b'i la. Foyi tɛ ne na. Alihamudulila n bɛ Ala tanu foyi tɛ n na. Ayiwa garisɛgɛ ko tɛ. N kelen hali sisan. A nalen filɛ n fɛ so kɔnɔ yan. Jɔn. Ne ka fɛn fɛn b'o la. Jɔn. An mɔgɔw bɔra mun nɔfɛ. A b'i fɛ so kɔnɔ yen. A bɛ yan nɔ. Ayiwa a b'i kɛrɛfɛ. Non a bɛ n kɛrɛfɛ a wulila ka taa ɲɛgɛn na o de kama n tila ka wele nin. N'a nana i bɛ se ka téléphone d'a ma an k'a ɲininka a ka mɔgɔw ko k'u jɔ kun min na ale m'o kun f'i ye yan. Problème foyi t'a la n'a nana sisan n b'a d'a ma problème foyi t'a la. Ayiwa nka i bɛ se ka garisɛgɛ ko in jɔ dɔɔni fɔlɔ wa. Lamini. Ka to ka garisɛgɛ di ten ni ninnu kɔrɔbayara k'i sɔrɔ i cɛkɔrɔbalama sigi la a tɛ nɔgɔya i da la dɛ. Lamini. An bɛ ka kɔgɔ dun don o don. Ayi kɔgɔ dun ko tɛ o ni nin denmisɛnninw nana e koron k'i sigi don min na bɔ mun na e m'an ba furu e bɛ mun de ɲɛfɔ. O kɔni o kuma wɛrɛ de y'u da o ba an b'a fili la ne bɔr'u ba nɔfɛ o ma sɔn o. A fɔ ka di bi. O ma sɔn donc o kɔni garisɛgɛ mun tun bɛ n'u cɛ ne bɛ se k'a fɔ n ko o y'o. Oui mais n balimakɛ i bɛ sira min kan il faut faire beaucoup attention. A man di ne yɛrɛ walayi. Donc kana kɔgɔ dun ko kuma fɔ tuguni. A tila ka duguma kalan fɛnɛ kɛ ka fara kan. Mais kana kɔgɔ dun ko kuma fɔ tuguni. N'i ye garisɛgɛ 3 sɔrɔ i m'a sɔrɔ garisɛgɛ 1 o ka bɛn tiɲɛ ma 2 ayiwa an tɛna se k'o fɔ k'o fana ka bɛn tiɲɛ mɛ nka fo ka taa 3 surtout que e mana min choisi n'u ma sɔn dɔrɔn e b'o nɛgɛ cogo façon dɔ la ka garisɛgɛ sɔrɔ fɔ o man d'a ko la dɛ i den ninnu na musoman b'a la wa. Musoman 1 b'a la. Ayiwa n'o kɛra o la don min na a bɛ bɛn i ma. A to. N'o kɛra o la don min na a bɛ bɛn i ma. Bon bɛɛ n'a ka fɛn so ne yɛrɛ bolo n'a a filɛ niveau min na sa. N'a kɔrɔbayara hali dɔɔni ka tɛmɛ ne bɛ cɛ ɲini a ye.
ayiwa baasi tɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ko bɛɛ lajɛlen hakili da di i muso in ma na fɔlɔ a ma na fɔlɔ yɛrɛ ka so sisan an bɛ musomanin non non i muso in an bɛ ka min kɔnɔ a ma se yan fɔlɔ a ma na fɔlɔ ayiwa baasi tɛ k'an ɲuman bɔ su la i y'a faamu n'a nana sa m'an wele o d'accord an bila an wele k'a d'aw ma madame Diallo kuma b'i bolo madame Diallo kuma b'i bolo Lamine dabari banna ayiwa Lamine an bɛ min kan nin ye Lamine furu bɔra minan kɔnɔ a mɛnna Lamine i yɛrɛ t'a dɔ ye wa a kan ka furu bonda woloma yana ale tun k'i bila ka taa kɔnɔ dada walidenw na ka den sɔrɔ fɛ sigiyɔrɔma 2 ni 3 la ale tun a filɛ ka min fɔ k'u ka muso ɲini ka d'a ma n'ale tun fɔla l'o la est-ce que a tun bɛ kɛ tan n'ale tun fɔla ka ci bila village la k'a fɔ k'a ye muso dɔ ɲini ka diya a tun bɛ kɛ nin cogoya la ɲamɔgɔ muso ma d'a ma n'o tɛ ɲɔgɔn kan ɲamɔgɔ a tɛ k'a denw sɔrɔ furu kɔnɔ wa ne b'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ b'i to i yɛrɛ ma k'a fɔ antenne kan ko n bɛ kɔgɔ dun ale kɛlen de ye kɔgɔ dunna ye bɛɛ tɛ kɔgɔ dun de ale kɛlen bɛ kɔgɔ dun bɛɛ bɛ kɔgɔ dun a man ka nin kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔ ni Lamine i b'a kɛ to madame Diallo balimakɛ yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru i bɛ caman ba b'i ka radio mankan na oui an tulo b'i la i b'i da ma bɔ i ka téléphone na dɔɔni an tulo b'i la d'accord oui cɛ bɛ ka fɛn min fɔ ne sisan ko den sɔrɔ muso joli la den sɔrɔ muso kelen na ko balima ma sɔn ka d'a ma a b'a ɲini kosɛbɛ ne ma sɔn parce que i bɛna kelen sɔrɔ muso la ka se 2 ma o ye muso de bolo parce que émission fana an b'a lamɛn a ka d'an ye kosɛbɛ donc ko fɔ hakili fɛn min ye kana mɔgɔ dusu waga bila o tɛ se ka kɛ n'a bɛ muso fɛ a ka muso a bɛ sɔrɔ ni muso tun b'o sɔrɔ n'a bɛ taa a ka numéro fɔ an b'a ɲini sinon ne a ka bon hakili ma tiɲɛ tɛ ayiwa a faamuna se ka kɛ a faamuna i y'a faamu n tɔgɔ Seydou Tangara Badalabugu ayiwa i Tangara ayi an mago ayi o tɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma madame Diallo kuma b'i bolo Lamine bi de jamana diyara n'o tɛ nin bɛ hali sigi ka nin fɔ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ min na a bɛ ka téléphone ci n'ale bɛ nin fɔ ni cɛkɔrɔbaw bɛ yen k'a fɔ yen k'ale bɛ kɔgɔ dun a bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ɲɛna ye a ma nɔgɔn dɛ ale kan k'o fɔ n'a ladamunen don an ye min fɔ ladamu de banna Lamine mɔgɔ tɛ kɔrɔ bonya tɛ yen fa bonya tɛ yen ba bonya tɛ yen wa min fila bolo Lamine n'ala ma jan kɛ a t'o fana furu a bɛ kɔnɔ da o fana k'o bila koyi a t'a furu fɛn min tɛ furukɛla ye n'i y'a mulu k'a fɔ k'i jɔ fɔlɔ n'a fɔra k'i jɔ fɔlɔ i fana t'i jɔ i tɛ fɛɛrɛ minɛ n'u ko i jɔ fɔlɔ ni denmuso nana i b'a fɔ a taa fɔlɔ ne ta bɔra i kɔ furu de tila n bɛ furu de fɛ ni somɔgɔw kan ka jɔ fɔlɔ o tuma to yen fɔlɔ fo ka sira diyan n'u ye sira diyan ni ye furu sira tagama tuma min an bɛ bɛn n'a ye i bɛ waliden wele téléphone na a bɛ n'i bara i bɛ n'i jɔ antenne na sisan k'a fɔ ko filɛ halisa k'o bɛ e fɛ k'o bɛ e bolo k'o bɛ so kɔnɔ ye donc ale bɔra nin ye cɛya de ye Lamine tɛ cɛya ye dɛ n bɛ taa ni bi sujet ye nin tɛ cɛya ka nin bila n'a ma nin bila i y'a fɔ cogo min denmuso min b'a bolo cɛw b'a ɲɔgɔn 10 k'a ta in na i mana min kɛ cɛw ta tɔ la u segintɔ u b'a turu sara i la o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye a bɛ sara de i mana min kama dɔrɔn a bɛ sara a jateminɛ hali cɛ jɛnɛyakɛlaba a bɛ se k'a muso de b'i ban i bɛ bɔ a kunsi walimuso ma cogo min mɔgɔw fana b'a kunsi i ta ma ni muso ma kɛ jɛnɛyakɛ muso bɛ se k'i ban n'o tɛ e bɛ walitaw ko cucu la cogo min dɛ dɔ fana bɛ cucu k'i ta kɔ n'i y'a kɛ wali balimamuso la dɔ fana b'a k'i balimamuso la an k'o de dɔn diɲɛlatigɛ y'o de ye n'i y'a kɛ cogo min dɔrɔn a bɛ kɛ ten de pour que k'a to bonya ka to i yɛrɛ ni mɔgɔw cɛ e yɛrɛ ka kan k'i yɛrɛ bonya n'i yɛrɛ bonya k'i fɛ mɔgɔ bonya ala bɛ bonya sigi i ma a bɛ bonya sigi i kɔ mɔgɔw ma n'i y'a kɛ cogo min dɔrɔn a bɛ taa ni ten de nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fufu 11 hɛrɛ tilenna oui i b'i ka radio faga awɔ an tulo b'i la Lamine problème dɔ de bɛ ne la sa ayiwa problème fila bɛ yen an ma kuma olu kan fɔlɔ oui ayi ne ta tɛ problème ne cɛ banna de ne sigilen don n bɛ fɛ k'a fɔ ɲɛna a ka cɛ ɲini ka diya n bɛ furu quoi a ka san sigilen e bɛ san joli la ne kun si biriti la ne bɛ san 40 dɔɔnin bɔ i bɛ san 40 dɔɔnin bɔ awɔ ayiwa denw b'i fɛ bon n ye den sɔrɔ o ma to n bolo ayiwa téléphone b'i bolo téléphone bɛ n bolo i t'i ka numéro di 76 n balimamuso ko k'a bɛ cɛ ɲini de la i bɛ san 40 ni joli la
Sambina Nifla. Aïwa, ka numéro est 76, oui. 76, oui. 79, oui. 62. 70. Aïwa, allez, ka numéro Begara 76, 79, 62, 70. Aïwa, Famuna. Oh, Alaka Furichayumandima. Inch'Allah, ou bien Madame Diallo, c'est le numéro 76, 79, 62, 70. Aïwa, c'était Madame Diallo. Lamine, mena bi sujet kan. Lamine furu bora minan kono. Amena. Bi. Munde yake. Bien. Munde kanu barka ka teme furu gambi. Nte kanu fofolo mena furu yere de ma. Furu de bora minan kono Lamine. Furu tumeke kabila ni kabila. Furu tumeke du ni du. Furu tumeke dugu ni dugu. Bi furu boro kono. Furu kera mɔgɔ ni adamadenni fila. Cɛ ni muso bi ɲɔgɔn bi bɛɛ la u bi sɔrɔ ka se so kɔnɔ. Ni furu kɛra o cogoya la aw ye ɲɔgɔn ta cogo min ɲɛ t'a la. Aw bɛ ɲɔgɔn n'o tɛ k'a fɔ ko an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien an ka nin kɛ o ma daminɛ bi la o Lamine. N'i y'a jate minɛ kabi indépendance tɛmɛna 10 ans après dans les années 70 ka na fan bɛ yɔrɔ minɛ bi olu ko bɛ yen ka kɔrɔ. Mais a bɛ kɛ bonya ni karama de kɔnɔ sisan mɔgɔ u ti malo mɔgɔ ma u ti mɔgɔ bonya u ti mɔgɔ gasi sigi u ti mɔgɔ karama. Fɔlɔ la npogotigi ni cɛman n'i y'u jɔlen hali u bɛ kuma carré kɔnɔ n'u ɲɛ bɛ musokɔrɔba bɛ cɛkɔrɔba dɔ tɔ i b'a sɔrɔ vitesse. Cɛ bɛ taa fan dɔ fɛ muso fo bɛ ɲini ka tura a nun kan i b'a fɔ olu tɛ ɲɔgɔn i b'a fɔ k'u yɛrɛ tɛ sira la yɛrɛ. Mais o t'a la sa u bɛ ɲɔgɔn bolo minɛ i yɛrɛ sigilen ɲɛna ka tɛmɛ i la. I bɛna carré kɔnɔna na i bɛna sɔrɔ u jɔlen bɛ fo bɛ ɲɔgɔn minɛ f'i b'a sɔrɔ dɔw bɛ k'u nɛn don ɲɔgɔn da kɔnɔ e bɛ tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba i ɲɛ b'u la u ka sira t'a la u ka foyi t'a la. Lamine lamɔ banna mɛnna ni furu ma ni lamɔ yɛrɛ de bɛ kɛ furu tɛ se k'a minɛn kɔnɔ ni furu fana ma sigi a minɛn kɔnɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na. Du ni du kabila ni kabila dugu ni dugu n'a ma ko Lamine furusa in bɛ kɛ de siga foyi t'a la. Madame Diallo liberté ka di bɛɛ lajɛlen. Et puis fana furu ɲɔgɔn ko k'u ti ɲɔgɔn kun Lamine. Aw de y'a yira a bɛ ɲɔgɔn fɛ Lamine ne ko n b'i fɛ. Nti ka dimi kun nti ka tɔɔrɔya kun nti ka jɔn ye nti ka fini kun tɛ sɔgɔnna furan ɛrɛ tilenna. Kuma b'i bolo. Bon ne ta tɛ dɔwɛrɛ ye ne ta ye foli de ye. A ye baara min kɛ vraiment a baara ka ɲi kosɛbɛ. Ne tɔgɔ ko Aruna Dunbiya n bɛ weleli kɛ ka bɔ Bangɔni Sikɔnɔkɔrɔbugu la. Bon vraiment n b'a fɔ a ka baara a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de parce que a bɛ mɔgɔ caman sɔn hakili la quoi. A diyara n ye Aruna. Merci beaucoup. I Dunbiya oui Madame Diallo. Lamine furu bɔra minɛn kɔnɔ o de furu tiɲɛ. Hali furu sira tagama cogo Lamine a lajɛ. Bi na mɔgɔ bɛ se ka woro ɲini ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ taa furu a bɛ taa woro bɔ a ye ka sɔrɔ fa tɛ ba tɛ quartier dɔ in na yen i b'i ka furu siri i b'a mɔgɔ wɛrɛ ta mɔgɔ t'a kalama. Fɔlɔ dun muso mana ɲini a bɛ ɲininka de ko wali ko kabilabatigi don wa wari ko tɛ ɲini sisan de bi a bɛ mun baara la o de bɛ fɔ bi fɔlɔ a bɛ ɲininka de ko kabilatigi don wa mɔgɔtigi don wa duba kɔnɔ mɔgɔ de don wa parce que muso tɛ furu cɛ kelen ma o a bɛ furu cɛ n'a kɔ mɔgɔw bɛɛ de ma. Lamine n'i y'o jateminɛ nin bɛɛ bɔra furu la ne ko furu bɛ se ka cogo jumɛn furu sa tɛ kɛ mɔgɔ ni fila mana furu kɛ aw fila cɛ ni muso ka bɛɛ la dɔrɔn ka na se fa ni baw ma olu fana an tɛ ɲininkali kɛ an tɛ sɛgɛsɛgɛli an dan dɔrɔn a bɛ mun baara la n'a fɔra ko directeur de chef de cabinet don a banna. I b'a di. A bɛ di. Jɔn dɔw tɛ ɲininka hɔrɔn dɔw tɛ ɲininka an ye furu ɲɔgɔn o tɛ ɲininka an ye si kelen o tɛ ɲininka an ye tabiya kelen o tɛ ɲininka o si tɛ ɲininka. O ye ko kɔrɔw ye Madame Diallo an ka sira t'o fɛ bi. A dun ka sira kan ko fɛ dɛ. Oui kuma b'i bolo. Alhamdulilayi denbaya. Tɔɔrɔ si tɛ an ka taa fɛ. Ne mɛnna ka aw kɔnɔ sara in dɛ Ala y'a latigɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Inshallah. Kori baasi tɛ yen kɔni. Ayi man tɔɔrɔ foyi tɛ yen. Aw b'a kan. Dɔɔni dɔɔni. An baw yanni n ka kuma da n bɛ foli k'aw ye fɔlɔ. Sebuna hadamaden diɲɛ ko bɛɛ ye foli ye. Mɔgɔ ka mɔgɔ ɲuman bɛ sɔrɔ foli de fɛ, ka mɔgɔ kolon fana bɛ sɔrɔ foli de fɛ. Awɔ. Donc n b'aw fo aw ka baara ɲuman na. Vraiment débat in a sigira a b'i n'a fɔ débat in ne tun sigilen bɛ ka ma kɔnɔ. Mais ni Ala ma fɛn min latigɛ o ti kɛ, Ala y'a latigɛ n ka se k'aw sɔrɔ. Muso furuko min filɛ nin ye, furu tiɲɛni na tiɲɛbaliya. A bɛ furuden fila de la, a bɛ mansaw de la. Ne yɛrɛ min filɛ n bɛ misaliya ni dɔ d'aw ma dɔrɔn
e bɛ muso naaninan de la tan alhamdulilayi ni fɔlɔ mun ta o man ɲa o préférera k'a fɔ ko denko n ye san 5 kɛ n'o ye o y'a furu saba bɔ n kun ma foyi fɔ o kɔnɔna la n ye filanan ta o ye kɔnɔya 2 kɛ n ye mais o ye degun sugu bɛɛ da n kan fa yɛrɛ b'a fɔ n ye ko n'a ye n janga muso wɛrɛ furu n ye muso wɛrɛ furu ka fara o kan o fana furulen denko nana jɔ o fana ye san 6 kɛ a ma den sɔrɔ o ye furusa ɲini n'o bɛ furusa la dɔrɔn a ye kɔnɔ ta cɛ wɛrɛ fɛ ne muso mɔmɛ kun o la jɔra donc alhamdulilayi furu sara o cogo la ten mais hali bi mun bɛ n kun vraiment a bɛ degun min da la n kan n yɛrɛ de b'a dɔn mais n nana ye vraiment n bɛ muso wɛrɛ furu quoi parce que tiɲɛ na n tɛ se k'a bila parce que den 3 bɛɛ n'a cɛ mais n yɛrɛ fɛ solution b'a la o ye ka muso wɛrɛ furu ye n nana bɔ 4nan fɛnɛ nɔfɛ o cogo la 4nan in a bɛ baara kɛ service dɔ la n y'a yira la muso bɛ n bolo denw bɛ n bolo a ko ma problème t'a la ale fɛnɛ bɛ furu de ye nin nka n y'a yira la janfa man di ne dɛ n'i y'ale bila n ka kɔnɔna la n ye kalikan mun kɛ n tɛ muso wɛrɛ furu bilen ni nin bɛ mun dan ka jan ni sadon cɛ n bɛ ala minɛ n'o ye ala y'a kɛ kow daminɛ nana ɲa san 1 n ye mɔgɔ wuli ka bɔ Bamakɔ fo Joro ka taa woro bɔ ala y'a kɛ somɔgɔw ye accepté u ye muso di yan muso bɛ n ka bila kɔnɔ waati min na n nana ye a bɛ ɲɛmɔgɔya la ani cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a ta moto la u bɛ taa n'a ye ka baarayɔrɔ la n nana ɲininka a ko n ma ko ale teri de y'o ye n ko cɛ ni muso ka teriya. ayiwa n balimakɛ tun b'a fɛ k'a ka histoire ɲɛfɔ an ye madame Diallo a ma sira sɔrɔ a bɛ se ka tante hali bi nɛgɛjuru de tilala la ayiwa Lamine n ye min fɔ ko an k'a lajɛ an ka furu sigi a minɛn kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye Lamine a filanan ye min ye furuɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn kun n'a ma ɲɛ aw de y'o kali ka siɲɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna karisa ko n bɛ karisa fɛ karisa fana ko ne bɛ karisa fɛ Lamine bamananw ko kanu tɛ nɔgɔlen dɔn n'i kɛra mɔgɔ fɛ Lamine i kan k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kun a ɲuman n'a juguman i kan k'a bɛɛ lajɛlen kun i b'a mun i tɔgɔ la furu y'o de an ka ɲɔgɔn sutura Lamine furu sutura de bɔra furu kɔnɔ bi sutura min fana bɔra furu kɔnɔ bi Lamine o de ye furu fana tiɲɛ furu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn sutura la cɛ tɛ muso sutura muso tɛ cɛ sutura la o b'a la dɛ bɛɛ b'i jɔ bulonda la ka ɲɔgɔn ta tɛrɛmɛ kɛnɛma bɔlɔn fɛ a bɛ tɛrɛmɛ a bɛ fan bɛɛ fɛ kamalennin minnu bɛ dugu ɲɛfɛ n'u garisɛgɛ donna musomanin min na o bɛ taa ɲɛfɔ n'u garisɛgɛ donna karisa den na o bɛ taa ɲɛfɔ n'u garisɛgɛ donna karisa den na o bɛ taa ɲɛfɔ ko nin bɛ nin tɛmɛtɔ la ne ni nin tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni nin tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a dun bɛ kɛ tuma min na aw fila ala de ɲɛbaaw la aw bɛ so kɔnɔ ye dibi la maa si t'aw kalama i mana o muso masina dɔ i bɛ sɔrɔ ka t'o jɛnsɛn kɛnɛma ka t'o feere o cɛ baden de bɛ yen bi aw ka ca n bɛ na ni cɛw yɛrɛ ye fana minnu b'u n'u furumusow ka sokɔnɔ ko kuma fana fɔ min bɛ tɛmɛ n'u furumuso cɛ u bɛ bɔ ka t'o ɲɛfɔ u teriw ka fɛnkɛ la barokɛda la i y'i muso feere wa i m'i muso feere i y'i cɛ feere wa i m'a feere fɛn bɛ tɛmɛ e ni furu cɛ e de bɛ t'o ɲɛfɔ fɛn bɛ tɛmɛ e ni furumuso cɛ e de bɛ t'o ɲɛfɔ sutura bɛ min Errête Léna. Oui. Comment vivez-vous? Moi, je voulais intervenir par rapport à Nanakuma, par rapport à Furulu, Katia Koumé, Mousso Manale, Nale, Mousso Furutene. Ah, ouais, un peu bilan. Ah, donc, nous sommes à Agrina de Orita. Nous n'avons pas eu, tu vois, Furulu, Badabada. Si elle sait qu'elle se porte pour toute la vie, donc, à qui c'est quoi? Sinon, ok, Ninedo, Agata. Parce que c'est comme si tu as fourni juste pour la forme. Alors que fourni d'un tour. Nous avons qu'on va fier qu'on est d'ajalante, nous sommes feignés, nous sommes fournis. Donc, pour qu'il y ait un célibataire là, nous sommes fournis. Donc, nous devons aller les toilettes, nous avons aller les ségnines. Après qu'elle n'a que 23 ans, donc elle est jeune, nous avons dit Agata, elle n'a rien à faire. Aïe, parce que tu as qu'il n'a pas. Ah ouais. Allah k'an dɛmɛ han. Amina. I ni ce i ka weleli la madame Diallo kuma b'i bolo. Lamine sutura bɔra furu kɔnɔ de furu tiɲɛ. An k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn sutura. Lamine jigiya bɔra furu kɔnɔ fana furu tiɲɛ jigi tɛ furu la tuguni. Furu dabɔra jigiya kama jigi t'a la. I taara muso ta somɔgɔw fɛ yen. I ye muso ɲini ka na de a ka n'i dɛmɛ i ka so k'i ka du jɔ ye. Ka na k'i ka du labɛn k'a dilan k'a kala Lamine
Kamara b'a foya don o don. Oui madame Diallo. Muso ye tungaranke de a fa bila a y'a ba bila a taari fɛ Lamine. O tɛ musow ka fanfɛla ye. A taara jigisigi ayi n bɛ cɛw yɛrɛ de kan a taara jigisigi yɔrɔ de ɲini e fɛ yen sisan. Muso fɛn bɛɛ de cɛ ye o. Bien o tɛ musow ka fanfɛla ye o. O y'o fanfɛla ye. Mais muso minnu fana minnu jɔ position na u cɛ ka furu kɔnɔ n tɛ cɛ ka jɔn ye. N natɔ dɔw Lamine. N tɛ cɛ baramɔgɔ ka jɔn ye nin kuma tɛ fɔ n ye n ma dege nin na n fa bara n fa ma deli ka n bugɔ a ye delila ka n bugɔ ni tɔrɔsi yelen de ye ne fa bɛ kuma n fɛ n'a ɲɛ de ye ne tɛ nin kɛ ne tɛ nin kɛ ne tɛ nin kɛ parce que nin ma fɔ ne ye furu kɔnɔ nin ma fɔ ne ye furu kɔnɔ furu tɛ jɔnya ye muso min fana b'o fɔ a furu cɛ ye pan kɛnɛ kan. Lamine muso min b'o fɔ a furu cɛ ye pan Lamine c'est que cɛ ma taa furu yɔrɔ de la. Ayiwa a kan ka muso ta yɔrɔ min n'a ta ye o tɛ nin fɔ a ma. I bi caman ba b'i ka radio mankan na i b'i ka radio faga oui an tulo b'i la i bɛ radio faga an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na hɛrɛ tilenna i b'i ka radio faga oui i bɛ radio faga. An ye dɔ bɔ a la. An tulo b'i la. Nba. Mɔgɔw bɛ. Tɔɔrɔ si tɛ. Ne ta ye foli dɔrɔn de. Foli diyara n ye an ka foli bi ye madame Diallo. Oui jona problème wɛrɛw bɛ yen. Awɔ Lamine y'o de f'i ɲɛna n ko kan'a fɔ ko muso n ko n bɛ ka min f'i ɲɛna tan n'i taara i furuyɔrɔ la n'i y'a woloma kɛ i bɛ min furu kɛ a b'i bonya a b'i karama a b'i ka fini kɔ a b'i i somɔgɔ bɛɛ la don i fɛ Lamine ko den tun bɛ furu a ba de ma fɔlɔ la o bɛɛ dabila la o bɛ furu kɛ cogoya dɔ ye o a ye taa karisalakaw fɛ yen ni muso in bɛ yen a ye furu bato a bɛ ta n'a ye nin denmuso furu a bɛ sigi wa mɔgɔw jumɛn tun b'o enquête kɛ Ɲamakalaw ka hakɛ to Ɲamakalakaw de tun b'o enquête kɛ ka dɔgɔyama tɛ Ɲamakala de bɛ du bɛɛ dɔn Ɲamakalaw de bɛ don so bɛɛ kɔnɔ olu de bɛ muso ɲuman bɛ yɔrɔ min n'a juguman bɛ yɔrɔ min olu de b'o dɔn. Dugu dilan tɛ wa. Awɔ dugu dilan don n bɛ k'a fɔ de kama ɲininkali kelen bɛ yen ne b'o kɛ aw la n'a jaabira bi a bɛ diya n ye n'a ma jaabi bi an bɛna to sini na. Inshallah. Munna cɛw bɛ taa ni musomaninw ka action de ye kɛnɛma n'u y'u ladon tuma min na o ni comportement wɛrɛ bɛ bange muso ninnu na est-ce que o fana t'a to ni musow fana bɛ ban furu ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ tugu musomaninw kɔ u ka manimanciya la o mana fɛn fɛn f'u ye kɛnɛma u bɛ jɛn n'a bɛɛ u bɛ sɔn a bɛɛ ma n'u donna so kɔnɔ tuma min na c'est-à-dire u yɛrɛ bɛ cogo min na u b'o wolo o muso nin ye o y'a sɔrɔ o donna ni hakilina min ye hakilina wɛrɛ de bɛ yira a la min ni min yira a la kɛnɛma tɛ fɛn sugu kelen ye n y'o la kɔlɔsi cɛlakaw fana fan fɛ u bɛ jɛn ni musomaninw ka comportement bɛɛ ye kɛnɛma u b'u neni u bɛ fɛn bɛɛ u bɛ jɛn n'a bɛɛ ye f'u k'o muso kelenw lasɔrɔ o muso kelenw dontɔ o furuso kɔnɔ a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ nin cɛ in bɛ kɛnɛma cogo min na a bɛ furuso kɔnɔ ten de yala o fana tɛ na ni furu tiɲɛni ye bi muso ka déception ye furuso kɔnɔna la bi wa yala o tɛ na n'o ye a ma nin yira an na kɛnɛma a ma nin yira an na a dun tun tɛ tan a donnen sisan a ye ko wɛrɛ yira a la min n'o fana tɛ kelen ye yala o tɛ na ni muso fana ka découragement ye furuko la wa bi an bɛ yɔrɔ min na bi hɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo. Alhamdulillah. N bɛ fɛ ka min fɔ. Furu ye kelen de ye Ala fɛ yen. An tulo b'i la oui. Mɔgɔ 10. I b'a sɔrɔ jogo 6. Furu ye kelen ye. Jogo ye 6 ye. O ni furu bɛ taa. Ayiwa. Par exemple, muso ladamulen wa ka furu muso marabali wa ka furu a tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ. Furu dun ye kelen. Oui o ye musolakaw ye nka cɛlakaw fana dun. Cɛlakaw fana bɛ ten. Cɛ ni muso ne bolo nin ye cɛ nin ye muso ye o dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn na sinon jogo o jogo bɛ muso la o bɛ sɔrɔ cɛ dɔ la jogo o jogo bɛ cɛ dɔ la o bɛ sɔrɔ muso dɔ la. Salamu aleykum. Waaleykum salam. Ayiwa madame Diallo oui. Donc Lamine e y'o kuma min fɔ nin ye sisan ko mun b'o kɛ Lamine o bɛɛ t'an ka tugu ɲɔgɔn n'a ma tugu ɲɔgɔn kɔ dun ni furu kɛra kɛcogo la o ne ko bɛ y'a la de. Ka taa dɔ yira i la. I ni dɔ yira i la n'a nana cɛ e de cɛ de chef de famille. Bi an t'o fɛ n t'a jogo dɔn n t'a ka manière dɔn. E de b'a jogo dɔn façon min ka di n ye o tɛ. E de b'a jogo dɔn k'a bɛn i yɛrɛ ma fana o Lamine. E de b'a muso bɛ san 40 cɛ san 25 i b'a furu k'a kolon k'a bɛn i yɛrɛ ma. Sikɔrɔya tɛ foyi tɛ dɛ. Lamine u bɛ bɔ ni mun kɛ ɲɔgɔn kɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ hiri san
fila san saba san naani san duuru ka sɔrɔ ka furu kɛ o b'a sɔrɔ kasa donna ɲɔgɔn na a mɛnna a ye ɲɔgɔn jugu dɔn a ye ɲɔgɔn fɛn bɛɛ dɔn n ko furu bɛ i y'a fɔ cogo min furu bɛ kɛ ten de an ka nin kɛ sa k'an tɔgɔ bɔ mɔgɔw da n'aw donna wajibi to yan a ye ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn ko sokɔnɔɲɛ ni fɛn bɛɛ dɔn ka ban foyi t'aw tɛ min dɔn ɲɔgɔn na o min bɛ cɛ la muso b'o dɔn min bɛ muso la cɛ b'o dɔn ka ban u ye ɲɔgɔn dɔn ka ban a banna donc n'u donna dɔrɔn c'est ne ka baara bɛna a banna c'est ne ka baara de bɛna o de bɛ appliquer sisan n'a ye san 3 kɛ n'a ye san 4 kɛ an ye san 5 kɛ san 6 dɔ mana ko san 9 kɛ ka furu kɛ yan o ye furu ye tuguni yan o ye da an y'an tɔgɔ bɔ mɔgɔw da de i ye kuma min fɔ nin c'est obligatoire a bɛ hali n'a sɔrɔ u ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a cɛw de bɛ yen i ka kuma in na cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u ye furu kɛ ka ban ni muso donn'u ka so ka ban a bɛ sɔrɔ o cɛ yɛrɛ ani muso ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ani muso ma deli ka bɔ a taara furu ɲini so u ye furu d'a ma a nana sokɔnɔ na o y'a sɔrɔ a bɛ du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ bonya a bɛ buramuso bonya a bɛ burankɛ bonya a b'a nimɔgɔninw bonya a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bonya mais ni furu kɛra ka ban dɔrɔn Lamini a bɛna changer de i b'a fɔ ko u tun ye mɔgɔ kelen burankɛ ɲuman min u tun b'a ɲini diɲɛnatigɛ la dɛ o tɛ nin ye. Yɛrɛ tilenna. Misi Lamini. Aba kuma b'i bolo. Ma. Kemi ɲɔ kuma na kɛ. Ba ye den fila sɔrɔ ni muso dɔ ye quoi. Furukɛla tɛ dɛ. Ni ko de fɔ ɲɛna wa. Ayiwa faamuna. I ni ce weleli la. Oui. Tɛnɛ oui. Lamini mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ falen de hali kanu a mɔgɔw de bɛ yen nɔ u bɛ falen de a mɔgɔw yɛrɛ a cɛla mɔgɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ falen de u bɛ falen ɲɛdakura u bɛ ɲɛdakura wɛrɛ de ta furu kɔnɔ bɛɛ tun b'u dɔn ni mɔgɔsɛbɛya min ye u b'o bila ka na ɲɛdakura wɛrɛ de ta fo mɔgɔninfinw dabaliya bɛ ban i b'a sɔrɔ yan'a a bɛ ka muso furu bɛɛ b'a ka mɔgɔsɛbɛya fɔ yanni muso in ka don buranw b'a ka mɔgɔsɛbɛya a n'a ye muso furu a bɛ se ka san 20 kɛ a tɛ se a burannakaw fɛ yen a ka sira t'u la a mɔgɔ fosi t'u la a mɔgɔw de bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Lamini u bɛ kanu kɛ hɔrɔnya kɔnɔ i y'a faamuya ka furu kɛ o kanu kɔnɔna na o hɔrɔnya kelen kɔnɔ Lamini ka furu jɔ o hɔrɔnya kelen kɔnɔ wa bɛɛ b'u tɔgɔ fɔ bɛɛ b'u tanu. Yɛrɛ tilenna. Kuma b'i bolo. Aw bisimila. Ma saha. Bon wele kun tɛ juguman ye. N jamu ye Kurosi Mɛnɛ nka n tɛ n tɔgɔ fɔ. A kɛra émission ye a taabolo ka ɲi. Nka yɔrɔ kelen de y'a jɛ. Ni du ye arajoba de ye. Aw yɛrɛ minnu bɛ aw ye mɔgɔbaw de ye. Lamɛnnikɛlaw ye mɔgɔbaw de ye. A ba ɲɔgɔn m'a lamɛn a fa ɲɔgɔn m'a lamɛn. A ba ɲɔgɔn bɛ aw lamɛn quoi. A fa ɲɔgɔn b'a lamɛn a kɔrɔw b'a lamɛn. A ye kuma furu ka kanu ko ye a k'o bɔ yen pewu quoi. Voilà, on est fier de araw de oui. Mais an tɛ ka kuma kanu kan dɛ. A ye kuma furu ka dɔrɔn ka kanu bɔ a la pewu. Oui, mais an tɛ ka kuma kanu kan. A fɔra de k'a fɔ barika min bɛ kanu na bi a tɛ furu la. Parce que furu tan bɛ siri Bamakɔ bi 7 bɛ sa. Ɔ kanu tan bɛ siri Bamakɔ bi kanu tan o la i bɛ taa sɔrɔ kanu kelen dɔrɔn de b'u kɔ don ɲɔgɔn na 9 bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa san 2 san 3 san 4 san 5. A faamuna. A kan ko ne bɔ a la pewu yɛrɛ de pewu. Ayiwa basi t'a faamuna. A faamuna. O de kun don wala. I ni ce weleli la Tɛnɛ. Mɔgɔ fila n'u ma ɲɔgɔn kanu furu tɛ kɛ o. Kanu tɛ se ka bɔ yen nɔ. N'i y'a ye buna adamaden dara kanu de kosɔn. Kanu kɔni bɛ yen nɔ depuis lawale la kanu ni kanu bɛ yen nɔ. Hali furu ɲɔgɔnya fila n'u ma ɲɔgɔn kanu ni fila ma ɲɔgɔn kanu furu tɛ yen. Kanu kuma a tɛ se ka ni mɔgɔ min b'a faamuya i k'a faamuya tɛ ale ni jɛnɛya kanu an kan t'o ma o n'o tɛ kɛ kelen ye. Oui yɛrɛ tilenna. Mais Lamini i ye kuma min. I b'a kɛ to oui yɛrɛ tilenna. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo. Wari n'an ka kɛnɛ. Anba. Ne mɛna an nɔfɛ maaw sɔrɔ joona. Ne bɛna Tɛnɛ ka kuma sɔrɔ ci la dɔɔni. N b'a fɔ k'an ka furu yɔrɔ woloma. Woloma i ka taa bonda la i bɛ se ka muso min kɔrɔ i k'o ta. Voilà. Ne min filɛ ka kuma nin ye sisan. Ne bangena Bamakɔ a san 1984. Jusqu'à 2010 ne ma taa burusi kɔnɔ. N bɛ baara la. Bon n'ale musomanin caman u bɛ nɔfɛ n furu n b'a f'u ɲɛna. N ko ne t'aw furu n ko ne bɛ taa muso kɔnɔ. I n'a fɔ cɛ min y'a ka kuma fɔ sisan k'a ye den 2 sɔrɔ muso nɔfɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ nɔfɛ a yɛrɛ n'o de don.
ni y'a fu ɲɛna n t'a furu n bɛ taa furu burusi kɔnɔ n fa bɔra yen n ba bɔra yen a dɔw y'u yɛrɛ di ne ma dɔw yɛrɛ hali u ka furu nafolo wari ta k'a di ne ma yɛrɛ ko n k'a bɛɛ finance n ko non n tɛ se k'a furu n bɛ n ka baara la n tɛ s'aw ma fana u nan'u yɛrɛ di ma cogo bɛɛ la n bɛ se ka n kale ala la masa hali ma bijou di dɔw ma yɛrɛ bon donc furu filɛ a bɛ dépend manifin yɛrɛ ale bɛ furu yɔrɔ min na dɔrɔn i ka o yɔrɔ jate minɛ dɔrɔn o tɛ k'a fɔ furu fɛngɛlen don fɛn wɛrɛ tɛ mɔgɔw yɛrɛ dɔ la i bɛ dɔ di jinin dɔ la kɛnɛ ma i b'o ta k'o tile kelen 2 sababu o tɛ furu kɛlɛ o tɛ furu kɛlɛ i yɛrɛ di yɛrɛ sego la n'o tɛ an ka furu yɔrɔ je ne sais pas ɲɛ maraka de bamanankan ka gɛlɛn bolo an ka furu yɔrɔ wɔlɔma i ka kuma bɛ ka faamu voilà ok merci i ni ce wele la nka an bɛ min fɔ an balimamusow fana ye tɛnɛ pantalon donnanin ka di cɛ bɛɛ lajɛlen ye jupe donnanin ka di cɛ bɛɛ lajɛlen ye u bɛ numero sɛbɛn u kɔ la an tɛmɛtɔ la a ka d'an ye u b'u disiw bɔ an tɛmɛtɔ la a ka d'an ye u bɛ duloki façon minnu don kɛnɛmala la filɛli ka d'an ye nka a man di cɛ si ye k'o muso façon ta k'a la don i ka sokɔnɔna la i b'i cɛw bɛɛ ye u bɛ boli o muso façon nɔfɛ kɛnɛmala ko de don dɛ nka a man di cɛ si ye k'i furumuso ye o cogo la donc k'a fɔ musomaninw ye u ka sabali u k'u ka fini don cogow yɛlɛma u filɛli ka d'an ye kɛnɛma an b'u apprécier dɛ minnu bɛ maquillage ba ninnu kɛ k'u yɛrɛ ɲɛdaw yɛlɛma a filɛli ka d'an ye nka a muso façon furuli man di cɛ si ye k'i b'a la don i ka sokɔnɔna la musoladamunen de ka di bɛɛ lajɛlen ye muso min farikolo suturalen don a bɛ fini ɲuman don o de ka di bɛɛ lajɛlen ye fo k'a fɔ musomaninw ye k'a fɔ ko cɛ minnu b'u apprécier k'u to kɛnɛmala la k'u bɛ kɛwale min na k'a ka d'u ye a ka d'u ye ten de tulonkɛ sira de don mais sɛbɛ sira tɛ n balimamuso ko a cɛ k'a ma k'a fɔ k'a muso furu tun man d'a ye ko nka a ye muso furu ten k'ale dilanna ko k'a t'a sɔrɔ ko depuis sunkalo tile fɔlɔ bɔra la ko f'an bɛ yɔrɔ min na nin k'a ma se ka dilan sɔrɔ cɛ fɛ ko wa hali n'a y'a sɔrɔ fana k'a tɛ cɛya la ko tuma bɛɛ k'a b'a fɔ k'a sɛgɛnnen don ko yala ale kan ka mun de kɛ k'a ni tɔɔrɔlen don jaabi jumɛn de bɛ sɔrɔ i bolo tɛnɛ i b'a kɛ to yanni ka jaabi yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo ne bɛ Kamara ni ɲininkali kɛ quoi Kamara a man kɛnɛ awɔ a ma fila kɔnɔ dɔɔni amina ya rabi amina ya rabi amina amina ya rabi amina amina ya rabi inshallah amina ya rabi amina amina ya rabi wasalim awa ni ce Michel ko tulobi la somɔgɔw bɛ di awa jɔn ma ala ka jɔ sabati ka urudi ka bamba ka tɔ ma kadaw ala ka jɔ sabati ka urudi ka bamba ka tɔ ma kadaw ɔhɔ ka urudi Michel ko e ko cogo di ko ka urudi de ayi ka uruki ka développer quoi ala ka jɔ ma ala ka jɔ sabati ala ka jɔ sabati ka uruki ka bamba ka tɔ ma kadaw ala k'an dɛmɛ tɛnɛ n tun ye ɲini o kɔrɔ tɛ tɛnɛ n'i bɛ fɛ k'o kɔrɔ dɔ i bɛ don ko la Lamina ala ka hakili ɲuman d'a ma Lamina n balimamuso ta a kɛra ko min n'a fɔ an y'a cɛman dɔ ka émission kɛ yan nɔ cɛ dɔ ye téléphone ci yan nɔ ko ale filɛ nin ye k'a somɔgɔw b'a a nɔfɛ k'a ka muso furu ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale tun bɛ a yɛrɛ ninasɛwa a kelen i y'a faamuya mais ale tun b'o ka a yɛrɛ kelen de mɔgɔ si t'o kalama ale kɔni tun bɛ a kulonkɛ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ ninasɛwa a kɛra ale la jugu ye hali n'ale muso bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a tɛ nimisi wasa sɔrɔ a tɛ wuli yɛrɛ kuma tɛ a ka nimisi wasa cɛ y'o fɔ yan nɔ ko a somɔgɔw dun ko k'a u bɛna muso d'a ma so k'ale bɛna taa muso furu la an y'o kɛ yan ne kɔni bɛ min fɔ n balimamuso ɲɛna a kelen bɛ b'a fɔ o ni nin ta in bɔlen don Lamini i hakilina na a k'a ɲɛɲini kosɛbɛ a ka cɛ in ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ a ka don cɛ terikɛw kan a k'a ka bana feere bana min b'a la a k'a feere n'a y'a feere a bɛ fura sɔrɔ a la Lamini cɛ i tɛ cɛsi ye diɲɛ kɔnɔ ko cɛ min b'i da muso kɔrɔ k'e tɛ se ka fosi den kelen muso nege t'e la fo k'a bɔ i da kɔnɔ dennin dun ye san 23 a mago b'a si la k'a wolo tiɲɛ don furu tɛ kɛ si denko kama
o bɛ fɔ ko furu tɛ kɛ denko kama o ye tiɲɛ ye mais den sɔrɔ kɔni o y'a dɔ ye dɛ min bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ dɛ denmisɛnnin fitinin san 23 o de bi si ten nɔ kɔnɔna miiri la dusukasi la mais furu tɛ kɛ denko kama mais furu bɛ kɛ nin kama dilan kama dilan ta ye wajibi de ye furu kɔnɔ ni dilan tɛ ye furu tɛ yen ni dilan tɛ yen dɔrɔn furu tɛ yen mais min fɔ n balimamuso ɲɛna a k'a ɲɛɲini kosɛbɛ a cɛ yɛrɛ jogo ye mun ye jogo jumɛn de b'a a cɛ la n'a y'o jogo dɔn tuma min na n'a yɛrɛ hakilina y'a bila yɔrɔ min na a b'o ta. O bɛ se ka kɛ soma sama ye. Monsieur Lenko i denmuso y'a makasi dɛ hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo i b'i kumakan bɔ. ayi somɔgɔw. tɔɔrɔ si tɛ. tɔɔrɔ si tɛ. aba. mais aw ka émission in ka di. mais problème bɛ yɔrɔ min aw bɛ furuko min fɔ. parce que u kɛn bɛ ka yɔrɔ in kɛ cogo min a taabolo de y'o ye. se ka kɛ. parce que musomanninw minnu bɛ dugu kɔnɔ bi. n'i ye jateminɛ kɛ. an kan ka kɛ hali an ka jamana yɛrɛ de kɔnɔ. moi-même mon préfèrement ne yɛrɛ jamana dɔw kɛ. ni silamɛ jamana tɛ. les Zaïre. comme les Tanzanie. comme les Somali. n'u bɛɛ kɛ. mais n b'a ye musomanin tɛ se ka don sugu kɔnɔ an ka sugu kɔnɔ musow bɛ don cogo min. ne yɛrɛ finalement j'ai marié une femme mais c'est un blanc. ne ba ko n k'a ye ka to yen. n ko walayi n'a ye min fɔ hali muso ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ. ne tɛ segin Asie jamana na ka taa muso in nɔfɛ tugun mais n ye muso ta village la. pour que n ka bangebaaw n b'a dɔn a ye min fɛn n ye a ye n ka hɛrɛ de fɔ n ye. Monsieur Lenko kuma b'i bolo i denmuso y'a makasi. ani tɔɔrɔlen don tiɲɛ na a bɛ komi a ko in mɛnna senna dɔɔnin parce que kabini ko tɛ kɛ ni t'a santi kabini a sɔmina ne tun y'a ye n tun bɛ wuli kabini joona parce que wuli joona ye mun ye k'a ɲɛɲini k'a faamu k'a faamuya ka sɔrɔ ka décision kelen ta ɔ n'a mun y'a nana a bɛ wuli de sa kɛ a bɛ wuli de sa dɛ a tɛ sɛgɛn dɛ n'a kɔni bɛ fɛ a ni ka lafiya a bɛ enquête de kɛ enquête de fo ka taa dɔn k'u jumɛn y'a to cɛ b'a fɔ tuma dɔ muso ne ye furu ten de ye n b'a la o b'a sɔrɔ ko dɔ datugulen bɛ yen ale t'o dɔn a b'o yin ko in de ɲini k'o dayɛlɛ n'a ye min ye o kɔnɔ ye sa donc n'a kan ka taa sira min fɛ n'a ka furu ka d'a ye a bɛ se ka taa o sira fɛ n'o de m'a ja n'a yɛrɛ bɛ fɛ k'a yɛrɛ ɲini o kɔni o bɛɛ fura b'a yɛrɛ de bolo mais a tɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɔ sɛgɛsɛgɛli n'a y'a sɔrɔ hali bangebaga bɛ cɛ in na n'a de degunna ayiwa baasi tɛ hɛrɛ tilenna. allo oui n balimakɛ an tulo b'i la. an b'a salamaleykum. waaleykum salam i bɛ camanba b'i ka radio mankan na an tulo b'i la. ok. awɔ. Lamine ne bɛ n'i ka kuma dɔ fɔ i la. balimamuso min b'i kɛrɛfɛ ne t'a tɔgɔ dɔn n'a ye kuma dɔ fɔ o tiɲɛ quoi. an bidenw n'an bɛ furu kɛ an t'an furu yɔrɔ min bolo ma. bon en général i t'a sɔrɔ an ni musomanin minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛma. an b'o olu de furu. bon ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne furu kɛ a ma mɛn. tiɲɛ na n ye muso sigila caman kanu kɛnɛma. bon ni dɔw yɛrɛ ye san 3 san 4 kɛ ɲɔgɔn fɛ. n nana se furu wagati min i ni bɛ ɲɔgɔn fɛ a fa n taara min na ten cogo miliyɔn caman b'a bolo quoi. se ka kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ. n nana miiri k'a ye wari ko tɛ quoi ni ne ye nin furu e jɔn ye quoi aw denkɛ muso man ka cɛ mara. cɛ kan k'i jɔyɔrɔ de yira i ka du kɔnɔ k'a yira k'e de cɛ hali fɛn t'i bolo quoi. o gɛlɛya caman de b'an yɛrɛ kan an ka jeunesse la quoi. ma sinatɔ aw ka mission na a bɛ ladilikan min di c'est bien quoi. a bɛ se ka kuma bila an ka génération na surtout les générations minnu wulila 1980 ka na. bon en général olu de caman bɛ furu kunna k'u ka sisan. bon tiɲɛna musomannin minnu b'an bolo n'an y'u ye patron ni fɛn ninnu na dɔrɔn cɛ u b'an la exciter quoi. bon tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ dɔnni sɔrɔ i yɛrɛ dɔrɔn ko k'i jigi kɔnɔ i bɛ furu bila so kɔnɔ olu tɛ furu taw kɛ. walayi bilayi mu tɛ furu taw kɛ. e b'u ta cogo min na kɛnɛma k'i ɲɔgɔnna caman an b'a ɲɛdɔn an ni ɲɔgɔn cɛ quoi ne m'o fɔ. ma fɔ ma dɔn n'an bɛ furu kɛ an b'an ka taa dugu de kɔnɔ. mɔgɔ danbe bɛ dugu kɔnɔ. mo si bɛɛ tɛ se k'i bangebaga labato an filɛ diɲɛ kɛra cogo min na sisan bɛɛ tɛ se k'i bangebaga dɛmɛ ka labato à 100%.
mais ça les 70% de nous bolo abba bagana fa bagana ko magir lo sa ki i ka kuma famuna. Wa alaikum salam in ce wililla monsieur Lenko ay reflect ka fo ne ka fo ko pantalon dona jipu dona ni nunu munu me to ka ko ni nunu ke ambu kanun kenama de antu fe furuso kono de e yewo ye de be bolo nyafe e yewo ye de parler no bi bolo nyafe to ko parce que ko dien chebe be ka fiena ki chegain directeur ba fo ki chegain planton ba fo ki ga fini nyana o be de go ke kanye e fana be to nka nya la te kenama te nya la kenama monsieur Lenko e te bademe e te korodeme e kasrate dugo na furani na ka te chambre la bena barade de ko beke e ko dora ko che ko ke muso nyuma ye o be kungolo kono o fana ankerele kungolo kono o te wala ni che min tare ta domina no ba maso ke ka daga suno ma ni che sono ma na ba maso e ka furu nyana ama abara ala ka klimanda ma bimita eretlina kuma bibulu troste kuma bibulu lavini do aka mizan la bi aka anfla ko nugo ne be furi ka awi negajuru be ka gɛlɛya don awo ko ko min do ba ko 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 na ko ba ko ni do be ɲɔgɔn fɛ allo oui an bɛ kila minɛ kamo radio kamo an bɛ kila minɛ oui allo an bɛ kila minɛ an tulo b'i la o ni do be ko na ko ni do be ɲɔgɔn fɛ ko ne b'a ɲini ni mɔgɔ min y'o fɔ a ka o tigi k'o bɔ a la quoi. ayiwa basi t'a faamuna. parce que a ka émission a lamɛn ninnu na kuma ye an kɔni ka ani baraji. ayiwa faamuna i ni ce. a bɛ mɔgɔ bila sira ɲɔgɔn min na pas min sɔgɔma sira. ayiwa basi tɛ an tulo b'a la madame yɛrɛ tilenna. allo. oui somɔgɔw bɛ di. Lamini a' ni ce. a b'a ni ce. waaw. tɔɔrɔ si tɛ. e min ye weleli kɛ sisan. parce que o bɛ kuma fɔ o yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ de tɛ. ayiwa an ko o dabila sisan kɔni i bɛ se k'i hakilina fɔ émission kɔnɔ. ne hakilila n ye fili de d'a ma dɔrɔn. a diyara n ye. émission ka tɛ fo ka tɛmɛ. a diyara n ye. a ye mɔgɔ bila hakili ɲuman. a diyara n ye. ko madame Jalo fo. madame Jalo tulo b'i la. a ka kuma ɲuman fɔ an ye a ka ladiko ɲuman. Inshallah n'Ala sɔnna. ala k'an bɔ sira. amina yarabi monsieur Lenko donc i ko ko n balimamuso ka ɲɛɲini de kɛ sisan a kan kɛti k'a cɛ kɔ a kan ɲini k'a faamu n'a ma se a wala fewu awɔ a bɛ se ka fɔ cɛ ba ye c'est à dire din tɔɔrɔlen don mais monsieur Lenko muso n kɔni ye muso furu ten dɔrɔn k'a bila so kɔnɔ n'o tɛ muso ko ten na yala o tɛna ni hakilina wɛrɛ ye wa surtout an bɛ bi tile min na kow cayara dugu kɔnɔ dɛ m'a fɛ ko fɛn dɔ datugulen bɛ yen wa kow cayara dɛ a ka ca dɛ kow cayara dɛ a ka ca o caya dan de yala n balimakɛ tɛ kow caya sira dɔ fɛ wa a b'o dɔ de la o maa n kɔni t'a dɔn kow cayara sa dɛ ale bɛ se k'i jija muso man di n ye muso furu ten dɔrɔn walasa ka n tɔgɔ bɔ mɔgɔw da kɔnɔ ala k'a hakili ɲuman d'a ma i ni furumuso dalen don nka a mana ko kɛ sa a lɔgɔ t'e minɛ la yala ko wɛrɛ lɔgɔ t'i la ko bɛ yen dɛ donc n balimamuso ka enquête kɛ a ka enquête de kɛ balimamuso i b'a ɲɛɲini an tɛ se k'a ɲɛɲini ka taa se fo degré dɔ la nka e de ni furucɛ bɛ ɲɔgɔn kan i b'a ɲɛɲini k'a faamu k'a dɔn i cɛ bɛ min na i tɛna se ka décision kelen ta o la cɛ n'i t'e fɛ dilanna ko yɛrɛ t'o sɔrɔ fana sɔrɔ la a ye o ye k'a sɛgɛnnen don e lɔgɔ t'a la i mana ko o ko kɛ sa e lɔgɔ tɛ dɔn n'a la i t'a ɲɛɲini ko dɔ bɛ sen madame Jalo kuma tɛ yen madame kuma kɔni banna sa awɔ an bɛ duman dɔɔni fitinin lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye Inshallah. Dia kunte dia nyana Desi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banda hajakana, usolate bambolo. nɛgɛjuru ye mugan kele fufu tan kele voix du cœur don balimakɛ yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo nba tɔɔrɔ si tɛ min bɛ ne bolo k'a fɔ awɔ parce que bi mɔgɔya ni fɔlɔ mɔgɔya kelen tɛ parce que
adamadenya tagabolo bɛɛ changé la fɔlɔ denmisɛn n'a bɛ wuli du kɔnɔ a bɛ du danbe dɔn mais duden a bɛ wuli du kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ mɔ du kɔkan de ne ka foyi fɔ du kɔnɔ ko la donc mɔgɔya n'i y'a ye i bɛ se k'i yɛrɛ ɲa o b'a yira e de ɲana ou bien parce que mɔgɔ lamɔcogo de bɛ mɔgɔ ɲa o ni e lamɔna position dɔ la donc i ka ko bɛ taga ten de bi mɔgɔya ni fɔlɔ mɔgɔya tɛ kelen ye vraiment adamadenw a kana diga an na quoi wala mɔgɔw fanga bɛ ka ban a faamuna vraiment mɔgɔya yɛrɛ taga bolo fɛ fɔlɔ mɔgɔya tun ka ɲi nɔ sisan mɔgɔya tiɲɛna a faamuna n balimakɛ an ka foli b'i ye wagati koronna yan kojugu i ni ce welela bi ta tun ye hakili jagabɔ ye han ni kuma bɔra n'a digɛra mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to an bɛ ladamu ni siraw de kan nka kuma nin ma ban dɛ monsieur Lenko an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye sini mun de y'a to furuɲɔgɔn fila dusukun tɛ se ka ɲɔgɔn kun parce que an da ma maga o la yɛrɛ mun de bɛ furuɲɔgɔn fila kɔ don ɲɔgɔn ma furuso kɔnɔna la cɛ lɔgɔ tɛ muso la tuguni muso lɔgɔ tɛ cɛ la tuguni u bɛ to furu kɔnɔ ten u bɛ denw sɔrɔ ten ko n den ma barika u bɛ wuli mori baaraw ni fɛnkɛ ninnu na n den ma kɛ tan n den ma kɛ tan e dun ma den nin sɔrɔ nisɔndiya kan i b'i yɛrɛ di furucɛ ma tuma min na o y'a sɔrɔ i dusukun kurulen don garisigɛ mana b'o kɔnɔ u b'a fɔ ko non ko ça c'est des histoires ko dɔ ye n den baara ou bien mun na n den tɛ ka se ka place sɔrɔ n k'a mɛn dragon na k'a fɔ ko nasiji min bɛ bɔ yan ka taa tubabu jamana kan k'o ko ka ji tɛ bɔ tubabu jamana kan ko ka na yan mun de bɛ k'o kɛ mun na cɛw bannen don musow ye mun na musow bannen don cɛw ye furuso kɔnɔna la f'an k'a ɲɛɲini an k'a faamu dɔɔni dɔɔni an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka nin kuma in tɔ laban sini madame Diallo an ka foli b'i ye monsieur Lenko an b'i fo tɛnɛ an ka foli b'i ye ala ka nɔgɔya kɛ Kamara ye ala ka nɔgɔya kɛ n balima banabagatɔw bɛɛ lajɛlen fɛn banabagatɔw bɛ fɛn bolo du kɔnɔnaw la ani dɔgɔtɔrɔsow la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala ka furu ɲuman nɔgɔya musow bɛɛ ye amina yarabi a k'an bɛn sini sufɛ inchallah dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye